What's up? Yo. Well, I was thinking about how I do not have. There's something. Yeah, yeah, I know. We'll probably watch it here on stream. But thanks for the reminder, because I almost forgot again. Just- I wonder what they will announce. But yeah, for sure. I'll watch it. In fact, I should set up an alarm. Because I'm gonna forget. I know it's in 7 minutes, but my memory is just that garbage. There we go. Alright. So we have to get plenty of things. First of all, claw fossil, then black glasses and black belts. Probably trick house and magnet, so that can wait. Actually no, because we're going into Winona Split. We have to get it. So yeah, plenty of shit to do. Alright, let's first get the claw fossil.
And we're gonna do something insane that I had been thinking about. So instead of rolling a potential steel type and new mobile, I'm gonna try to get an electric type encounter in hopes that it is Pichu. Because it would help immensely if I could get it. I'd say it's one of the most important encounters in this game as well. So yeah. And honestly, there are other ways to deal with Lugia. For example, Umbreon can do it. You'd have to use one of your toxic TMs, which sucks because you want to have both for the Elite Four. But like, I think it's more important to have Pichu than to keep both toxic TMs. So, after all, if you don't make it past the Lugia and Kyogre fight, then what does it matter what you have for the Elite Four, right? Oh my god. Nicaragua again. Dude, could you... Oh shit, no, never mind. I was gonna say, could you imagine if they revealed Monster Hunter Wilds Ascendance in Nintendo's Direct today? And then I just remembered, dude, they announced it the other day that Monster Hunter Wilds would come into the Switch too. So it's like I don't even have to assume shit. It just happened. And I didn't even remember. Humbercliff. Right. Sure. Oh, I don't. Oh, wait. Attack boost. Yeah, I do kill after I curse boost. Easily. Right, I just have to go Person Berry on this. Okay, so we don't have to use Snizzler. Well, Sneasel, which is good. Then this guy comes out. It's gonna go for... highest damage move is Dig, which means he has to go for Jean. Normally what I do here... And I can use whatever I want. I can go into this. And this guy comes out. Alright, what do I have to be pistol this guy? Like ideally I'd use this. Plus an AP resist. Is my best AP resist fucking... Marowak. Yep. Probably. And then Chilar Mormon. Can kill. Right. Direct is starting. We'll watch that. Because why not?
Nice ad. I should have probably set up a scene for this instead of doing this, but whatever. Right. Now what the fuck? How did you go into the properties of the window to set up the opacity? Oh well. I cannot find it. It sucks. Also, what the fuck just happened? Yeah, I know, man. And filters, I guess. Like that. Finally, you're awake. Go Finally, forth, you're magician, awake. I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with B.A. B.A. And a Wait. healing spell with B down Wait a A. minute. B down A. This is just put upon. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to Pata victory. pata pata pon. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Right, I really Enjoy hope this this is while not. playing This doesn't solo. take too long. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Heaven Groove hits the Wow, Nintendo okay. Switch system July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. It's like they made Patapon into Rhythm in Heaven. Nintendo Switch. You'll also be able to play it on the Nintendo Switch 2 system. Please wait just a little longer for its release. Now From what? here, we'll introduce games coming to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Let's begin with some headlines. Master the way of the sword. Master the way of the sword. Let's see your best today. Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Swordplay Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Dude, it's like, Era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. I'm gonna be honest. Miyamoto It's like, Musashi why would you ever want to himself play the this on the art Switch maker. too? Like, you can already see that this runs at 30 FPS. Which is fine for some games, but I don't know, low-key feels like Powerful shit, right? counterattack Isen.
Like a game with this graphics shouldn't run at like 30 FPS. It's weird. Oni armaments are also at your disposal to turn It's super the tide of weird. battle. You can even use Joy-Con 2 motion That's controls not something to that you would intuitively expect from a swipe game them with up. this As type of fates quality, you intertwine, know? will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. I don't know, it's just weird. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2. I feel like I'm not Arisen, voicing heading to Nintendo Switch 2. only my own opinion when I say this, right? Arisen, a hero That all burning these with kind the of blade games slaying are, the dragon I who mean, is it doesn't taking matter if power. Nintendo Switch 2 has them. In this expanded Like, version unless of this is the Dragon's only Dogma 2, platform you can play them explore the on, new land of Norgan. Seek you out would never play swords, them on the then Switch appraise 2. them to reveal new You'd weapons play them or on skills. PC With because these arms most of and these games are weapons, released take there on powerful anyways. monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting, choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak Oh, fuck points. Shadow of the Fighting Colossus! alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Alright, what do we have Earth next? has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Stellar Nativo. Blade. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Yeah, Switch I know. this year. Someone said in the chat, another Gunnar Souls. I couldn't agree more, dude. Protect your home in an expedition So across real. the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. Okay, this is the kind of Players can game also work together that you could locally play or online comfortably using game on the chat. Switch too, Work right? together and This is the take kind of on game the that's made for crisis of the this. cosmos. Orbital For this, launches exclusively platform. on the Nintendo Switch 2 system, September Right. 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the Glade of Dreams in This as well. reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive I guess it's into new good. musical stages For sure. and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using Game Share locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. I wonder if they will. Well, probably not. It's a great day for a big I was wondering if they were gonna announce anything Pokemon related, but they don't usually do that in Nintendo Directs. They set off to tend a to reserve peaceful those world. for Pokemon Bringing the Directs. challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch Wait, what the fuck is this? and figure out new methods of communicating if you're in a pickle. They might even be a little unconventional.
if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. What the fuck is that? Season the Seas. Oh, Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Club Bros is going insane now. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you run the restaurant. Oh no, it's a restaurant management game. Again! Expand your menu offerings. From another franchise. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. From yet another franchise, who could have guessed? Tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems October 23rd. Yeah, I'm sorry, I would never play this. Oh, a DLC for Pokopia. So they actually announced something Pokemon related. Surprising. So you can go underwater now, huh? Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. Oh, it's free. Using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. And it's a DLC still, right? Free. Structures, It's not a paid and expand your DLC. Let's towns go. underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. August 2026. And there's Huh. more. The Huh. Pokemon Pokopia That's at the end of Expansion summer, Pass dude. Paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. Where's Kyogre? Farfish, my goat. Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 Nah, they actually made it paid DLC. Look out for more details in the future. So it's like, yeah, we're gonna release the expansion allows you to dive, but if you don't pay for the DLC, for the paid DLC, then forget about doing anything significant underwater. More content for Pokemon Pokopia via a free update paid DLC. If you don't pay, everything will be empty. Next, please take a look at this. That's insane. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And
Lita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Passed to me, Blade. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. So, is this Fire Emblem? Figuring it out. Recruit new allies. You might have missed Travel it. beyond Daxian's walls to gain experience. I mean, it has to be, right? How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based. Yeah, I mean, let's tactical be battles. fucking honest now. Consider your weapon's range. It's a grid-based And combat your unit's system. strengths So on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. We look upon the Promised One, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. yeah, okay. Next one. Fire Emblem Fortune's Weave launches September 17th. Alongside the standard edition, there will be a special edition, the Fire Emblem Fortune's Weave Dagdom Collection, that launches the same day. Please look forward to it. Let's continue with some more headlines. Welcome to the next level of ninja battles. Naruto running. Part of Ninja Nice. 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble. So like combination of Naruto and Splatoon and with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, the Uncharted Planet. So what the fuck do you mean too? There's a like a first entry on this game. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Okay, but why would you want a digital card that doesn't do Donkey anything Kong else? games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be Like, accessed via the what? Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges starting later today. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Brothers is breaking through. Limited Short time. updates for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms,
question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Brothers twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later The today. fuck? Why would you go like? Why would you From the take the creators of effort Vampire Survivors, and go out of your way to create new content, like new crossover content for your latest game, game and from then the have it makers of be Vampire Survivors, limited Jujutsu in Kaisen time? Rumble Survivathon casts a spell onto That's so Nintendo Switch dumb. 2. Up to 8 players can compete online for the Like, top what's the spot fucking in point the of doing Survivors this? Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Yeah. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your Also, this roster, game looks like including fucking ones ass, hinted dude. on Who the developed players. this? The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Like, this Jujutsu looks Kaisen so series bad. appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Survivathon. Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this fall. That's crazy. So many games I don't give a fuck Enter about. a darkly elegant world Lies of based on the P? story of Pinocchio in Yeah. Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using Again, customizable why would you weapons play and this on prosthetic arms that allow you to swap on between different abilities. But a know Nintendo this, platform? the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which Yeah, I includes know. Overture, a prequel expansion to the main game, launches on the Nintendo Switch 2 system. Then you can play August 6th. this like somewhere Pre-orders else begin and have it later run today better. on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry What do I series know? is slashing its way onto Nintendo Switch 2. It feels like Nintendo should Prince just stick to Nero, its Dante, IPs, V, right? and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of I mean, not demons really. and epic Because this bosses. gives the chance of Pull people off that only have the stylish Switch to attacks, play. dodges, and combos Like, with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy I don't know. thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destiny. wow, So you're looking for some runaway ninja named Kisuke. amazing. Still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show them we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Ooh. Chronicles games are incoming. All
Okay, now people are losing this shit. Per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Okay, yeah, this is Not only nice. that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 Nintendo and seems so Xenoblade proud Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. of the fact that their games finally ran at 60 FPS in 2020. 3 Xenoblade Chronicles games are getting Nintendo Switch 2 editions. New features will be added to each title, so we hope you'll check them out. And a new story in the Xenoblade series is about to begin. Here are some early moments from the game. Cool. アニマは世界の源であった。水も火も風も Earth. 世界を構成するそ Ah, のすべて they stopped there. 大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。挑戦して騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。 Come on, man. さあ、始まるわよ。I must say, I'm not very interested in this. Should pause the game. 兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Xenoblade Genesis marks a new beginning. What kind of story do you think will be told? Please look forward to future updates. Next, please take a look Wii at this. Sports? What the fuck? Like Switch Sports, I guess. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Nintendo Resort, Switch the Sports latest game Resort. in the Nah, series. no me jodas. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets. I Bows, was so surprised by this, I had to say it or in even Spanish. there are 12 sports to choose from, all with Oh. intuitive motion controls. Insane. Let's go over them.
I kind of care about. Counter and outmaneuver Heal. for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, There's volleyball and now. spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb What to the hand fuck? your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop playing. This looks pretty good. I'm not gonna lie. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system October 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Nintendo Switch Sports Resort is coming to Nintendo Switch 2. We showed all the sports included, but since we have the opportunity, let's try one of the new sports, thumb wrestling. Here we go. Match. Let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. Huh? 3, 2, 1. That's an You'll original. need this to claim victory. Here's to a great thumb wrestling match. The thumb moves, just like this. Round 1. Here we go. Let's have a good match. Oh, got him right away. 2, 1. Breakout. Oh, they broke free. All right. Let's try this. Oh, we bumped thumbs. Oh, go, go, go. Hold it. Oh, they broke free again. You have to keep them pinned. No, wait, wait, wait. Whew. I was worried for a second there. Okay, thumb started to sparkle, and the nail got bigger. Hold on a second. That's not how it's supposed to go. It's okay. Oh no. Everything's fine. Oh no. My It's thumb feel returned to like normal. I feel like they're gonna make so many memes about this. Ooh, it's sparkling again. Now let's try. Oh, I got deflected. Ah, wait a minute. I lost. Please wait a little longer for Nintendo Switch Sports Resort. Let's move on to more headlines. Survive a land ruled by dragons. This guy hasn't played a video game in World his of life. RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Wow. Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. Another uninteresting game. On your expedition, To add to the harness list of land's uninteresting transformative games. magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle.
Forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil really, what lost the fuck? secrets, and challenge dragons in We go back to RuneScape some Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Get on board for these games. Customize your own avatar. Hello Kitty, what the fuck? World of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 100. Funnily enough, this is one of the APs that generate the most income in the world. Like fucking Hello Kitty, how though? Like who's using that much of its income into purchasing Hello Kitty merchandising, man? So let's get down there and finish the job. Nice. Star Fox. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. Gonna be honest, I love this art style. In thrilling HD 2D is so based. visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander. Somebody said, cost $2? Looks AI generated. Next year. Prepare for an all-new Oh, Dragon Quest. monster-filled adventure. Okay, some people are losing their minds now. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There, they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy?
scout it. Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Yeah, that makes sense. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's It's the same mechanic as the previous entries. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Yep. Huh. About time you got here. Ooh. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters. Each. This is a game that was made by From Software, right? For the Nintendo Switch 2. Worthy spirit. Yeah. Is that all they have to say about it? Lowest network test. That's it. How was that? Next, we have more news about an upcoming treasure hunting game. What? Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused. Is this gonna be 1 hour long? This is Splatoon. What? The hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual, that's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses. Honestly, I'm getting insanely bored by this. Alright, I might time stop for a quick watching. dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. Like, come on now. There's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. Alright. There are even more details If to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on if they June announce 30th. something interesting, And I'll in go the back smart to it. device app Nintendo Today. See the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. Don't forget to check this out too. See ya! See ya! So what did you think?
Splatoon Raiders is just around the corner. We'll also be releasing new Joy-Con 2 controllers inspired by Deep Cut. We hope you're looking forward to it. Let's see some more headlines. More headlines. Yeah, I'll leave it running in the background, but I'm not gonna watch. Oh, Deltarune, finally. Alguien pregunta, ¿va a estar en español? Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. This battle's ours. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Strange beasts known as humans. Look at that. Metaphor, Re-Fantasia, So strange. launching on the Nintendo Switch 2 system, November 12th. Create, explore, survive. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Wow. Dig into Minecraft. the Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Sure. And that's it, right? Yeah. Wait, hold up. It might shadow drop something here. Actually, be right back, boys.
light and darkness approaches. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。How was that? Next is our last announcement. Please take a look. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. The Legend of Zelda: Ocarina of Time will be reborn on Nintendo Switch 2. More details will be announced in the future, so please look forward to them. That's all for today's Nintendo Direct. Earlier this year, Devon-san was appointed as the new president of Nintendo of America. We'd like to conclude this presentation with a few words from Devon-san. Thank you for watching.
Thank you, Koizumi-san. Hi, everyone. I'm Devin Pritchard, and after 20 years at Nintendo, one of my favorite things about gaming is still that moment I get to try something new. I watch the trailers, I hear about a game, but the moment I pick up a controller, that's when it all comes together. And for me, that's what games have always been about. Those little moments that surprise me and allow me to immerse myself in different worlds. You can read about a game, you can watch a trailer, but nothing beats seeing it for yourself. And that's a big part of what Nintendo Treehouse Live is about. Getting a closer look, hearing from the teams, and spending more time with the games themselves. So let's get to it. We've got a new Nintendo Treehouse Live ready to go, with a few games I hope you find interesting. And if you enjoyed Splatoon Raiders in today's Nintendo Direct, this July at San Diego Comic-Con, we'll have the game playable on the show floor. Because at the end of the day, I think the best way to understand a game is to pick up the controller and play. Thanks for watching. I'm really looking forward to sharing more of what I love about games and bringing those experiences to all of you. And now it's time for Treehouse Live. Over to you, team. Hi everyone, welcome to Nintendo Treehouse Live. My name is Therese and I'm joined here by Gab, Dan, and Rob. We're here to talk about Star Fox, coming out June 25th. It is a cinematic shooter. We're gonna focus on the single player game, and then we'll go into the multiplayer in a later segment. But Dan, why don't you take us away? Yeah, we're gonna start right out here in this new cinema scene, right on the Star Fox bridge, Bridge of the Great Fox, which is the base for the Star Fox team. The team is just coming out of their VR training session, which is part of the tutorial. And we get a little introduction to some of the characters. Falco is their ace pilot, Slippy's the engineer, science expert, Peppy's their veteran uncle who gives them advice, and then Fox McCloud is the leader of the team. And what has happened during their training session is they're getting a call from General Pepper, who's the head of the Corneria Defense Force, and he wants to hire this mercenary team to help them in a fairly desperate situation, which we'll see as we answer this call. I think we're going to go straight into the campaign here, and when you start the Direct campaign, is over. you're going to be able to select between easy and normal difficulty mode. There was nothing You interesting. can also unlock the Is what it is. difficulty mode, which we'll talk about in more detail later. Well, unlock there was definitely Deltarune. They didn't announce release date or anything, so it's like as if they had done anything. Funny shit. Really? Did this guy just block me off?
Yo, Ruby. Thoughts on Direct? I didn't like it. I think it was very boring. Well, I wouldn't say boring per se, but I think only like a couple of announcements were good enough, and the other was like, okay. Pretty stacked, but I kinda don't care. It wasn't stacked. What do you mean? They didn't announce anything relevant, dude. Like, Pokopia DLC, Pay DLC. Like, they tried to sell you the underwater mechanic is free, and then they told you, yeah, but if you don't pay for the DLC, you will have nothing to explore underwater, so fuck you. Then Kingdom Hearts 4, it was like they didn't even give you a release date. They just told you that it would be available in Nintendo Switch on launch. What else? I think it was pretty shit overall. Call me crazy. That's when Curse of the Moon 3. I don't know what that is, man. But I mean, if you want that, dude, I respect it. Follow your dreams. But yeah, I understand. I think it was very underwhelming, in my opinion. There was one game that grabbed my attention, though. It was Final Fantasy something. It was a HD 2D remake that looked pretty good. That one was fine. Dude, I love it. What the fuck? The hell? I love it, dude. Oh yeah, Dragon Quest Monsters as well was there. That's pretty nice. The art style and the lighting are incredible. However, it's been overused, right? They're gonna say. But the visual effects are ugly to send. Whatever you say, man. I like it still. I don't think I can agree with you. But maybe it may be biased because many of my favorite sagas are in the HD 2D style. Like we have Dragon Quest, we have Octopath Traveler, we have Bravely Default. I think I can just kill this. Fuck you. In fact, I don't even think this can kill me either. Might be flying too close to the sun here, though. I'm gonna just reach out before something serious happens. Why is Sydney Aura farming? I don't know, dude. The guy's just, like, parked here. You know? Safekeeping these items. Which, like, one of them is very important for the next gym fight. Which is this. Black belt. I don't know, dude thinks he's Mog or something. Live Alive remake kinda ruined one of my favorite JRPGs. No idea, man. But I mean, I'm sorry that the 2D HD art style killed your grandpa.
Yeah, that's why you want it. HD85. True. Hold up, I need to see what I have to do next. Fuck, no, I'm scared. They're gonna touch Golden Sun. It's next. They're coming for you. They're coming for your favorite. They're coming for your favorite sagas, dude. That will leave no stone unturned. So pretty sure that I have to do Trick House. Go learn the picture techniques in advance. Yeah, do soften blow, right? Better invest on some Vaseline. Alright. We can indeed get... Well, I mean, there's no point. Maybe I do try to get the magnet in case that I need for Winona, but that will be after Norman, right? Yeah, that will be after Norman, because I will get served and I'll be able to serve through all Dale to the Trick House directly. That sounds good to me. Alright. So for the moment we just have to evolve Snizzler. It is a delay so that it gets Break. I feel like the music is a bit too loud, right? No, I think it's fine. Loud to me for some reason. You tell me what you think, Ruby. Alright. Best Pokemon in the game comes online. It was fine before. I didn't even touch it, so it should still be fine. Now it's fine too, yeah, that's what. Right, we got our goat. Yeah, it isn't this. They replaced... Well, they didn't replace anybody. I don't know what Pokemon they replaced. I know they replaced regular Snizzle, but then for Snizzler, I have no idea what Pokemon they replaced to put it in the game, because this is binary hacking, this is not decomp, which means they did not add any new data. Would commit such an atrocity? I don't know, maybe someone that likes fun, dude. What can I say? The fun Pokemon, it's nice. It's like having Infernape in Gen 3. Kinda busted if you ask me. Someone tried to imagine what would happen if you put something like with the offensive prowess that Infernape has in this game, and they cooked. They cooked. What can I say? Let's revive our fossil. Thank you. What terrible nature is it gonna be? Naive. Yep, that's bad. That's not good for normal, though. It could be minus attack, so I'm not gonna complain too much about it. I have to evolve this guy. Alright. So next step is removing Rock Smash on Snizzler so that we can teach Fake Out over it. Nice. I need to withdraw one part scale. Cool. Now we have to make our way to Hellerberg. Darkclaw carry gonna go crazy. Not that game. Like that move does not exist in this game. It has other things. It has Sludge Bomb. It is stronger than Darkclaw. Honestly, I feel like Darkclaw shines in double battles because everything is so bulky and there's so many deep buffing opportunities that having the secondary effects proc is actually quite beneficial for making up momentum. But in singles and in this game, you just want... Usually the best option is to run the highest base power move.
What? They balanced Nuzlocke? They didn't. I'm sorry. They did not in the slightest. They did balance it because the last patch made it so that you cannot get superpower until level 71, which is past the cap in which you fight the last gym leader in the game, which is Wallace. So you do not have superpower. You do not have access to superpower before you fight Groudon and Kyogre. And you also do not get the choice band anymore, which you used to be able to. So now they made it harder for you to get past the flagship battle of the game, which is, yeah, Lugia and Kyogre at the same time. So yeah, in that regard, they nerfed it, but it's still very strong. In fact, he's able to get rid of Norman's entire team on his own. It just needs a pivot, so I'm gonna be honest. This sounds fun. It's one of the best games that has come out recently in the ROM hacking scene. It's actually surprising. The only complaint I have about the game, and it's something that's not easily solvable, is that there's too many worthless encounters scattered throughout the region. Like, you have pools with very good Pokemon and very bad Pokemon. So if you're just unlucky enough, you can end up in a round with mostly garbage in your box. I want to go back to Oblivion Reborn, but 12v6 scare me, dude. Fuck that. Honestly, fuck those mechanics. So now I'm tempted to play anything else. You can play this. I really like it myself. In fact, I like it so much that I'm going out of my way to want Death Equals Reset it. So imagine how much I have to like it. Does Gyarados get bounce at level 39? Because that would help me. It indeed gets bounce at level 39. So we can we can get rid of Crunch. Reborn is genuinely incredible, but it's just it also loves just throwing bullshit at you sometimes. I know that. That's what happens when you have power creep, right? And when you try to put way too many mechanics in the game. They get crazy with it. It's the nature of that game. And I gotta say that Ryu would agree with you. He loves that game. I don't. I don't like the overbloated mechanics. I'm sorry. I like my games to have simple mechanics, simple controls. Or like simple mechanics. Or like more like seemingly simple mechanics with a lot of depth underneath. So like games in which with very simple elements you can create very contrived battle systems is what I like. Real plays with the Gen 8 mod, which is cringe. Gen 7 is peak. Yeah, I gotta agree. You should check out Castlevania Trust. You'd love speedrunning those games, probably. Yeah. I feel like I'd like those games as well. But you know, I'm big on the autism, right? So it's very hard for me to deviate and play other things. I'm sorry. Yeah. It is what it is. And what can I say? I was born like I was born, dude. Okay, how do we kill this?
I mean, it doesn't do much damage to me, right? So I should just be able to switch and go for fake out and break to kill, maybe. It's not faster than me, so that's good. Honestly, I just wish my Hariyama had more attack. Cause the guy is minus attack 0 IVs, dude. It's a fucking disgraceful Hariyama. And I cannot use this guy because I'm supposed to use Nizzler for the last 2 trainer battles. Because it sweeps them on his own. And then try attack this like an insane amount of this. Honestly, I think I do have to use this. I'll have to remove berry juice or like leftovers on Gyarados and then give the leftovers to Hariyama to give it more of a fighting chance. I think it will benefit more from the leftovers than Gyarados will. So this guy is dead, this guy is dead, and then this guy comes out. And it will try to go for Sludge Bomb or Poison Gas, and apparently this guy can switch in and kill. It's faster, and with Soft Sand we do get the kill. And then we have to check the other trainer, which is Randall with Rhydon, Furt, and Kecleon. Okay, the Rhydon will die to Waterfall from Gyarados, which will bait this guy for Body Slam. And then, do you die? You do die to Body Slam. Dude, why is Hitmonlee so frail, dude? It fucking sucks. I think I'm gonna have to use my cargo. My cargo with the Charmor should be able to do it, honestly. Very easily, in fact. And then this guy comes out. It will not see a kill. It will go for Fake Out. It has to go for Fake Out every single time. So if Fake Out doesn't fuck me, I can definitely go into this. It actually does fuck me, dude. What the fuck? I mean, I can still bring it, right? Because he can switch into Fake Out. This has no priority besides that. So I switch into Fake Out, and then I go for Rolling Kick next turn and kill. Gonna have to use who? Did I say anything inappropriate? Making sure I'm not forgetting I'm splitting this game. No, there's not. It's a Sapphire ROM hack. Simple as it is. Like, it's binary hacking. It's not decomp hacking. They didn't change anything from the base mechanics of the game. Also, Altaria mentioned, holy shit, it actually did its job this round because it came out with Cloud9. Did you know that Altaria with Natural Cure doesn't do anything in the entire run? But Altaria with Cloud9 is actually pretty useful, especially if you get it early because Flareon's fight is in Perma-Sun. That's very nice. Like, holy shit, it actually did something, oh my god! Yeah. I couldn't believe it either. I do because I'm a big Altaria fan, dude. But what value did the Pokemon have before he got its Mega? Like, come on now. I'm sorry. Like, I'm sorry. Alright. Push the agenda. Hit me with it. Why is Altaria so good beyond its design? Mostly praise. Dude, what the fuck are you talking about? Evil! The evil guy here is you! The fuck you have to say about anything here? What the hell? We've made this clear. I love Stall a lot. No, well, I mean, damn, you have loved my Elite Four attempt at this game. I had Milo and Reggie still in my team, both running Toxic, and that was disgusting. In fact, people were throwing shit at me. My god, it's bringing their legendary to the fort! And it's using it for stalling, dude. This guy is evil. I'm gonna go for Fake Out first. I might hit the range and kill this. No, I don't. So glad you saw Thin me away for once. I had no other choice. There are some Pokemon that are completely
unfair in this game. You have no other way to beat them than to do that. Let's go for AP. Alright, this should be fake out. Nice, rolling kick. Fuck you. Yeah, there's Pokemon in this game that normally you'd have like a tough time dealing with them 1v1. Because there are Pokemon that have no clear weaknesses, like Kindra. So like, a lot of people will say that Kindra's weakness is another Dragon type. The problem with that is that Kindra does have access to Ice Beam and Dragon type moves on its own. And in this game, Kindra has Draco Meteor as well, which makes it impossible to switch in or kill it back in one hit. Because there's no choice picks either. So it's not like you can just Dragon Claw choice spec switching into a move that you resist and kill. That will not work. So you have to have something incredibly powerful, like a Slaking with Choice Band using Return or Double Edge or Hyper Beam or some bullshit like that to kill. Or alternatively, you have to PP stall. Well, not PP stall. You have to use like a wall to Toxic stall it to death, and that's where Ray Steel comes in, right? Alright, next fight. You wanna see Snizzler's power? We'll see. I'm gonna give this guy Shell Bell because it's not like it even needs a boosting item. Doesn't need the Black Belt for this, trainers. This is the perfect song for these fights. I wasn't expecting that. But it's fine, because I cannot die. This has Fake Out. Can it kill me with a crit? It normally doesn't use extreme speed right off the bat. That surprises me. Let me check if I die to Fake Out crit from this. We might have to do a change of plans. No, it doesn't. It never kills. In fact, I think it should kill with Aerial Ace. Or Return. No, it doesn't either. So this is just gonna attack with Fake Out. Just fine. This is just gonna Fake Out. Oh, he has Fake Out on his own. Brother, why am I getting crit so hard? Like, chill the fuck out, dude. I'm gonna die. Okay, this doesn't have any prio. Thank God I put the Shell Bell on this. Any other Fake Out user? I don't think so. Jesus, that was quite a fight. I don't fucking know why I looked at Hisui Electra and thought of Glowos from fucking Pokemon Snakewood. Glowos is not in Snakewood. It never was. Glowos is in Clover though, yeah. Are you sure? I guess Storm Hill is from an old ROM hack. It is from an old ROM hack, but it's not Pokemon Snakewood. In fact, I think it's from a Pokemon game called Pokemon Brown, or no, not Pokemon Brown. What the fuck am I talking about?
There's like a prequel to Clover set in a region where you play as your mother. And then there's Blobos in that game. And I think that game came it came before Clover. I don't know the name of the game though. Well, did you know that the only thing you need to beat this fight is a flying type and Snizzler? Oh, Quartz, okay. Well, there you go. That's the game. Let me search for Pokemon Quartz though. I don't even remember it. It was one of the first ROM hacks I played when I was like 10. Pokemon Quartz. Why did this Pokemon come out on Waka Hack? Is this a Spanish game? It is a Spanish game! Pokemon Quartz is a hack ROM for Game Boy Advance based on Pokemon Ruby, created by the Spanish-speaking developer Barrow, and launched originally in 2006. It is renowned for being the first hack completed in English, and despite its creator being Spanish, and for including an alternative region named Corna based on Hoenn, and 386 new original Fakemon. That's crazy. Pokemon Quartz, Globos. There's Pokemon Ultra Quartz. Let's go, Blobos. That's crazy. Wait, where the fuck is the then? It's literally just Hoenn with worse map design. There's Pokemon Let's Go Quartz with Blobos, dude. But are you? No, Blobos is a fictional Pokemon. Is a fictional dual typing rock ice Pokemon in Pokemon Clover. And there's like an like Pokemon Ultra Quartz Let's Go in which you use Blobos. What? I think it was included later. Blibus Bulbo also appears in a ROM hack Pokemon Quartz named Pokemon Ultra Quartz. Okay, yeah. Blobos also appears in the ROM hack of Pokemon Quartz named Pokemon Ultra Quartz Let's Go Blobos. This ROM hack was also developed by the developers of Pokemon Clover. So it wasn't originally included in Pokemon Quartz. If I ever play OG Quartz, I'll let you know if I see him. Yeah, you won't. I just checked the wiki. Anyways, we got five batches. And our level cap has jumped to 51 if I remember correctly. I feel like it's time for us to get the magnet. It's now or never. And we should also check the
hard cap before I do anything else. So our hard cap, I never remember, but I think it's 46. It is indeed 46. So we can go 43 right now on our entire box. And then we can go do those things. Honestly, I gotta say that the worst part of this game has to be leveling up. So like, the level difference between Split is way too ample. It's so ample that you can afford to go like 5 levels, your previous level cap, immediately after finishing one Split. Which means you have to pull all your Pokemon from your box and level them up. Which is annoying. Let's get rid of Revenge here. This should be about to... Interesting problem to have. I know. But when you have to do this over and over and over and over and over, because that's the nature of a one death equals reset run, it starts getting old super fast. Also, this guy, if you delay it... Okay, never mind, no. Whoa, Machoke Evo. Yeah, like it did something, you know? It doesn't do anything. Wow, Machoke Evo. It's so nice. So, when did you say you would use this rather than Snizzler? Never. You don't. Snizzler is faster, stronger, has better defensive typing. It's just superior in every way, and it gets better attacks as well. Dynamic Punch is gonna go crazy on the generations in which it only has guts. Yes. We have to get quite the amount of encounters as well now. Ground Claw, yes please. I was considering no guard. Yeah. Of course not. Just gamble, dude. Just gamble in the run in which if one of your Pokemon dies, you have to reset the entire thing. Sounds very smart. Alright, let's get rid of Body Slam. This does not give me any priority. Or like any priority, any coverage. Groudon, we are gonna give you Crunch indeed, despite you being fucking adamant, which means you're not hitting at all with these moves, but still the best moves that you can run. Getting Groudon with that adamant nature in Gen 4 and beyond is like, yes! Yes! But in Gen 3 is like, dude, you're not gonna be able to use your stabs effectively. In fact, I might just get rid of Crunch and replace it for Exizor when the time comes. Because at least this guy will be able to switch into other dark types, wall them, and kill them with Exizor. Alright. Hariyama, you get Shadow Punch. I will definitely teach you this because Dig is a shit attack. Pidgeot, you get Stream Speed. Right, I think Shidra might be able... Yeah, okay, hold up. This is a Giga Delay. Yeah, until 46. Speaking of stall, is Wish Umbreon viable? Yes, it is. You would never teach it, Wish, because Moonlight being an instant recovery option is superior. But yeah. Healing is always nice in Nuzlocke. Oh. Oh well. I shouldn't have done that. It's fine.
Because the level cap is 46, so I still have some margin. Assad. I mean, for the memes, sure. Maybe I shouldn't have gotten rid of that. Brick Break is nice. See how long it's taken to level up the entire box? And don't even think that will be done by the time I finish with the box, then, because then we get more encounters. And we have to level up more shit. And the problem becomes more aggravating the more you go into the run, because you get more Pokemon. 8 gym prep's gonna be hell. Correct, my dude. Normally, to do this, you'd have to be able to tell apart the Pokemon that you think will be useful at this point of the game, and which ones will not be. And I know, for example, this guy probably will never come into a fight again. The same goes for this guy. Altaria probably never comes to a fight anymore. Hariyama, maybe not either. Hitmonlee, so you could probably put them apart in another box and not level them up. Masquerain is completely useless. It only has use as a dupe. Macaro will have more utility though. Marowak will have more utility as well. Breloom definitely will. And Golduck will as well. And Swallow, Meganium for sure. Well, is it Gold Stormon? What do you mean? Yeah. Oh, Swallow is actually buffed in this game. It gets Sludge Bomb early, it gets Knockoff, which is very nice. And it's got Swallow, which it's a recovery move, instant recovery move in this game. So you don't have to stockpile first to use it. Fall is actually nice. When you see a Swallow in this game, you think, nice, I finally have a counter for Flannery's Blossom. Crabhammer, never. Swallow buff is nutty. Yeah, Swallow. Swallow, yeah. I read Swallow, and I was like, what? Well, I was speed up. It's also buffed. Only Kecleon gets it, I think. But it's like 100 base power, some shit like that. It's very nice. And stockpile is not in the game, I think. Alright, we're done. For now. Right, this guy. Because we get these two encounters as well. Of course, guys that I was delaying for the longest time, but they finally come online. Bubble Beam, Churn. Once they think it gets Icicle Crash, get involved. Did that say that my box was full? Yeah. My bag. Alright, one rare candy. This. Nice. Go. Alright. 43. We got Surf, of course. Let's get the Ariston out. Let's give it to Hanori. Because I need to have it unevolved
until level 41 so that it gets accessory early. AP, of course, Iron Defense I cannot use because it's a setup move. Signal Beam, don't need it. I'm gonna learn Accessory eventually. Rock Blast, sure. And Rock Tomb, I have the TM for. Alright. So we got it. And now, we prepare our team to go on a sea adventure. Let's just put Pokemon that are good against water types. And lastly, alright, time to get some more encounters and heart scales. Oh yeah, fuck you, dude. Encounter here that I delayed the entire game because the best thing that you can find here is a fossil, especially with Swiftstream. Fossils with battle armor in this game are actually not that good, funnily enough. There are a lot of rain sections in the game where Swiftstream fossils actually shine. And to be honest with you, I don't think I have ever used Cowtops in all of my playthroughs. But Omanite with Swiftstream is actually an elite encounter. Oh my god, the mirror! It's good in Emerald Kaizo. Very good. In Emerald Kaizo, rock war types are very nice for AI baiting purposes. Omastar is not in England or it's nice in this game as well. I'm telling you, there's too many brain sections in this game. And if you get it with Swiftstream, it's a complete monster. Also, what the fuck, dude? Can you give me a Kabuto or an Omastar? Or like an Omanite? Get poached, idiot. Dude, please, I already have Whiscast. Dogs are wrong, of course not. Dogs are completely correct. See. Wither Rose. Okay, there we go. Or like it wasn't withering, it was like wilting rose. Alright. Yeah, sure. Let's go this way instead. Max repel, max repel, max repel. Hey, you guys want to see how much damage this Whiskas takes from Mega Drain? From this Tentacruel? It did go for Toxic, never mind. Alright, route 105. So I always fish here, and I think I do have a guaranteed tentacle this time. Because I got Horsey
very, very early. Yeah. Oh well, no, never mind. It's 80% tentacle, 20% whalmer. Huh, imagine if I got the whalmer. I'd probably kill myself. Yes. Oh, you can get Staryu here, huh? If you surf. Sidra, if you get Corsola dupe, you never want to have Corsola. So, there we go. The war spout shenanigans? What the fuck do you mean, dude? With the 50 base speed mon, like, why? Oh fuck! Very festive. Fuck off. I don't care. It's gonna be put in the box perpetually. It's never gonna leave the bench. I'm sorry. Nicaragua. Dude, why? It's naive as well. This Pokemon doesn't do anything. To be fair, there's plenty of things that don't do anything in this box, but it's always nice to have them leveled up in case anything happens. Alright, man. Doesn't matter. It's probably good dupe for something later on. Copium. Alright, there's another encounter here. Ideally, one of the other fossils. So like, how, Omanite. You can get Lileep here, I think, as well. But that's not what I want, obviously. I mean, it's fine because Tentacle is not a Pokemon you usually use as well. So it's not like I completely loathe his ass for appearing, but for not appearing. Like, it doesn't matter. You know what's the guy that would actually send me on a Feat of Rage if I didn't get it? Ghastly. And trust me, there's a chance that you don't get it. There's actually a very high chance. It's a slightly, or like, it's a coin flip, skewed in your favor, slightly skewed in your favor to get Ghastly, but you have another 40% not to pull the Ghastly here. So it's just a matter of luck at the end of the day. We could get a Misdreavus here, which is nice for, it's definitely nice for Levitate storage, but not good for anything else. There we go. Oh well. That means we're gonna have so much trouble in the Elite Four, huh? Nice. Well, I mean, you can always get in Mount Pyre, but we know that's not gonna happen. In fact, we're gonna suffer in the late game. Yep. Yeah, well, that wasn't good.
A shame. Oh, there's one more encounter, actually. Here. Let's see if we get Whooper or Mudkip. Get Whooper. Dump or War Absorb? War Absorb's preferred. Alright, this is Straight Stream, nice. I like that. This is Dump, okay, I don't like that. This is Swift Stream, nice. This is Relax, bad. Alright, so we cannot bring Gengar to the league anymore. Well, I mean, not really. We could still bring it if we get in Mount Pyre, but it's just so unlikely that I don't even count on it anymore. It's because it's a bitch. What? Kabuto is a Giga Delay. Yeah, honestly, we don't have the best encounters. We have good dupes, but we didn't hit very important encounters like Raichu or Gengar. We got some, and some others we didn't. Which is gonna complicate things. Oh well. We'll figure it out, somehow. I mean, not everything is lost. Ghastly we could probably get somewhere else. Okay, Whooper, I think it wasn't worth delaying this guy, because actually it might. Like, if you delay this guy to 40, gets Earthquake, but I'm gonna be honest, I don't think it's even worth it. Because despite it being brave, it doesn't have War Absorb, so it's like it's not like you can switch into the important targets that it wants to kill. Mainly, if this guy was War Absorb, it could blank the Tentacle that do not have Giga Drain, but we didn't get that lucky. So I mean, I don't know. Yeah, sure. Let's just run with my word. Then Omanite, I think this was a delay as well. Yo, Boltag, how are you? Is that a Monster Hunter Rise emote? Oh yeah, it is. Yo, Boltag, how did you come here? How did you get here? Misery emote, yeah, what the fuck? I don't know if he's here because he knows a de Viceris. Sí, sí. Pero si habla mi idioma. ¿Pero tú quién eres? No me acuerdo. This is just like Pokémon, that, yeah, like... Voltac, no me acuerdo de ti, tío. Lo siento. Si te conocía de antes, soy mal streamer, tío, lo siento mucho. Se descojona. Maravilloso. Raid de Sokai. Ah, coño. La madre que me parió.
Es que como no estoy acostumbrado a que se quede nadie de Sokai... A ver, es que es normal. Si yo juego Monster Hunter en directo de ciento en viento. Es normal que no os quedéis. Sokai isn't live. Yeah, but he came from a raid from 2 days ago. Okay, this is not LA. It actually gets protected either way. Well, actually... Yeah, it's not LA at all. It gets protected in my ward at the same time here. So we're gonna get rid actually of Mudshot. Y Voltag, ¿a ti te gusta Pokémon? Por algún casual. Ah, mira, no. No, yo he pasado por aquí, tío. En realidad estoy esperando a que abra Sokai en media hora para pirarme. ¿Qué va a hacer Resident Evil? Puede que ya ni esté aquí. Okay, gotta go. Enjoy, bro. Thank you. I'll try with my shitty encounters. I mean, that's not fair. It wouldn't be fair to say they're shitty. It's just they're not optimal. And some of them will actually make my job much harder in the future, but it wouldn't be fair to say they're bad. But yeah, it still stings. Alright, well, I'm gonna say... What about Omastar? Can Omastar do the same? Oh yeah, Omastar is completely cracked. So if you give this Omastar Incense in the rain, it will outspeed this guy. It will kill Rapidash. Pokémon se tiene cariño por la infancia y todo eso, pero el último Pokémon que jugué fue el Esmeralda en 2014. ¡Su puta madre! Digo, aquí nunca hemos dejado de jugar a Pokémon. Amazing, super amazing. Super amazing. Pero claro, solo porque yo soy yo, ¿sabes? Vale, parece ser que con Omanite podemos destruir... O sea, perdón, con Omastar podemos destruirlos a todos. ¿Cómo no? Menudo campeón. Cuando sale con Swift es la polla. Y luego tenemos que hacer un equipo para todos los demás. Pero bueno, Omastar está ahí. ¿Y qué te trae por aquí, Voltag? ¿Querías reír un poco tus sueños de infancia? Bueno, tus sueños, tus recuerdos de la infancia. ¡Ay, qué bonito! Oye, tal y como está el percal, creo que me conviene mejor incluso traer a Whiskas, ¿no? Porque a Whiskas luego también lo voy a utilizar contra este pavo. Bueno. Sí. Vale, vamos a ver. Esto quiere tirar Solarium Sleep Powder. Al final hago siempre lo mismo. ¿Qué extraerá este? Con Bounce. Lo único que no sé si es realmente la opción correcta. Pero bueno, siempre lo traigo
Así que... Es que esto también podría estar bien para las peleas de después. Luego sale esto. Surf, Shadow Ball, Toxic. Esto no lo hace Joyhekeo. Esto sí. Podemos llevar a esto predormido. Y luego esto. Que sale y quiere tirar extrasensor y podemos llevar a un tipo siniestro si tenemos. Sí, como este de aquí. Luego tenemos a Jacqueline. Tiene extrasensor y la verdad es que está feo esto. Me puede matar porque tiene esa Hypercarrier. Y si llevo esto, ¿qué? Esto con Miracle Seed lo outspede y lo mata. Vale, ¿cuál era el anterior Pokémon? El Vaporeon. Tiene Surf. Surf en lluvia me haría mucho, pero bueno, no es tanto. Y sí que lo puedo matar hace 2 golpes. Roku, estoy pletórico hoy. Oh, Dios mío, what the fuck is going on? Resulta que el gimnasio. Resulta que el examen ese que tenías que hacer era más fácil de lo que pensabas. No me digas más. ¿Sí o qué? Después de 2 matrículas, por fin he aprobado esa asignatura de mierda con un 5,9 en el final. Madre mía, me recuerda a química orgánica del primer año de carrera. Se cargaron al 90% de la clase y yo fui uno de los pocos afortunados que aprobó. Madre mía. I used to dream with times like this. Un clásico, la verdad. Me alegro, tío. ¡No te mueras, tío! No digas esas cosas. Sobrevivirás, te lo juro, Jim. Volverás a ver a tu familia. Johnny.
No me jodas, no tengo... Bueno, a este le puedo poner Sword. Wow. Vamos a repartir la experiencia. Mejor. Huesca. Huesca, huesca. Mi preferida. Pues... creo que por mucho tiempo fue Gastrodon. Pero creo que he ido cambiando de opinión. Sí que te diría que Quagsire también, la verdad. Es que Swampert no me gusta tanto. Me gusta mucho en este juego porque tiene Swift Swim, ¿vale? Normalmente no me parecería tan buen agua-tierra. Prefiero aguas-tierras que tengan una habilidad que les proporcione inmunidad al agua. ¿Sabes? Vale, aquí voy a hacer una absoluta locura que normalmente nunca hago. Que es pillar un tipo eléctrico. Sí que suelo hacerlo cuando ya tengo un Pokémon de tipo acero. Esta vez no tengo nada. Pero aún así me voy a arriesgar y voy a intentar pillar Encounter dentro. Porque hay 20% de que me salga Pikachu. Ya lo sé, es una probabilidad de mierda. Y probablemente me castigue el juego y me vaya a quedar incluso sin tipo acero. Pero considero que tener a Pikachu es demasiado importante como para dejar escapar la oportunidad. Aparte de que siempre puedo conseguir un Onix quizás en la zona Safari. O sea que... ya tengo a Voltorb. Y además, no pillarías a Voltorb aquí. Lo pillarías en Aqua Hideout. Así que... por el amor de Dios... que me salga Pikachu. Por el amor de Dios. Lo necesito. Lo necesito, o sea, lo necesito. Es un 20%. Es que es una mierda, ¿eh? De probabilidad. Sí, creo que merece la pena, igualmente. Vamos allá. Por favor, Jesucristo. No, no. Joder. Estamos jodidos.
El Crobat se complica. No. Lo que se complica es el Lugia y el Kyogre. Da igual, probablemente perdamos. Pero ya, sinceramente, me sudan los huevos. Si te diga. Eso es un problema ya para el yo del futuro, ¿sabes? No podemos cargarnos a Flygon esta vez, ahora que me he dado cuenta, en Winona. Pues no tenemos un Pokémon rápido con Ice Beam. No tenemos a Gengar, no nos ha salido, y tampoco nos ha salido el Tentacruel. Va todo sobre ruedas, tío. Oh, ahora dependemos de que salga Onix en la zona Safari. Que oye, a lo mejor tenemos la suerte, ¿no? Y sí que sale. Dame fuerza, gracias. Joder, me ha salido el otro 20%. Qué putada. Me podría haber salido el 20% que quería y no me ha salido. Lax. Esto, si no recuerdo mal, no era delay ni era nada. A ver, lo que podría hacer es... No, es que es una mierda. Estaba pensando hacer doble lead de tipo eléctrico y cargarme de un golpe al Kyogre. Pero es que doble tipo eléctrico es una puta mierda. Porque dejas al Lugia sin chequear. Y luego encima dos tipos eléctricos contra Archie son un cagao. Que lo mires como lo mires es un cagao. Es lo puto peor. Pero bueno, lo dicho. Supongo que mientras pasemos de esas peleas sin morir, bueno, de hecho ya para el alto mando ya no tengo todas las piezas. Tendré que llevar Starmie en vez de Gengar. Y me las tendré que arreglar para hacerlo diferente contra Steven, porque yo no voy a poder hacer storage de Levitate. Habrá que pensar cosas distintas. O bueno. Pues bueno.
Vale, Twisted Spoon para esto. Ahora Lady Rose, que siempre muere contra Snizzler. De Yotoman. Vale. ¿Esto lo mata? Pues no lo mata. Wow. ¿Y esto? Tampoco. ¿Y esto? No. ¿Y esto? No. Pues supongo que sí, que será Fake Out más Giga Drain para matarlo. Esto de aquí. Vale. Matamos esto. Sale esto. Shockwave Surf Confuse Ray. Vale, le pondremos Persim en su lugar. Tiene Sludge, el puto... Bueno, da igual, porque Fake Out más Giga Drain lo matan. Sale esto de aquí, le meto eso. Y luego sale esto. El Brick Break Rock Doom. No va a bueno, sí va a tirar Rock Doom. De hecho. Pero no me puede matar, o sea que luego lo mato de extrasensor y yo. Vale. Tenemos Black Belt Key. Que debería morir del todo. Contra Gardevoir. Sí. Vale. Siguiente tipo, Bug Catcher Cans. Extrasensor y mata esto. Algo que pueda matárselo a todo de un golpe. Esto es en lluvia. A ver, el Omasta. Muddy Water. Rock Blast. ¿Y esto qué? Rock Blast también. A ver, esto si se tira un Protect me hace Speed. No digo yo que no pasará nada, ¿no? Tengo otros Pokémon. Vale, llevaré esto. Opcional. A ver esta pelea que nunca la he calculado contra Jackson. Vale, no me puede matar de todas maneras. Y sí que muere. El hijo de Jackson. Vale. Y ya por último es Birdkeeper Field. A ver. Birdkeeper Field. Está lloviendo. Esto mata de Muddy Water. Pues no. Me sorprende, la verdad. Un Intimidate hace que ya no lo mate, ¿verdad? De Rock Blast.
menos de que le des 3 golpes. Da igual, le voy a dar 3 golpes seguro. Y luego sale esto con Giga Drain, me mata. Puedo ir a Gardevoir para matarlo. Y al Tangela también. Vale. Ayer estudiando me entró un fucking escarabajo en mi habitación. No quería ser... ¡No! Tío, eres un desgraciado. No hagas eso. Pobrecitos. A mí me entró una vez una polilla cuando estaba también estudiando ahí en León. ¡Guau! Pero de hija de puta. Estaba potente el bicho aquel. Era pequeñito. Oh, oh, oh. Era chiquitito. Oh, oh, oh. Créeme, no era para tanto. Joder, menuda puta mierda de Pokémon, te lo juro. No consigue ni una kill, A ver, no pasa nada, porque no se muere de nada. Pero... lo que es... Exisor Wing Attack. Con que Leone, oh Dios mío, lo anoto. Con que Leone, sí. Con que León, ¿verdad? Te buscaré. Te encontraré. Y te mataré. Avisado quedas. León ese Kennedy. Mira, tengo a alguien que está jugando a eso. Te encontraré. Y te mataré. Que te quiero con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito. No, no soy yo. Shokai está jugando al Resident Evil 4. Y de hecho, Ajax está jugando al Resident Evil 9. Requiem. Y vamos a llevar algo... No llevo nada que... Sí que llevo algo que haga surf. Vamos a llevar un mierdón mesopotámico que pueda absorber experiencia. Ya no le auguro ningún futuro. Ya no le auguro ningún futuro a esta run. Bastante triste, la verdad, con lo bien que había empezado. Ya, de hecho, por eso... Si Bugford es un... Bugford es un... Hardcore Nuzlocke también. Está aquí en Twitch. Y la coña es eso. Creo que la coña es que la gente dice que es un cazabichos. O sea, está hecho a propósito. Luego hay un pato. Tiene un área, digo, un Porygon 2, no sé por qué. Pero lo tiene. Ahora había un directo de español que se llama el Runaboo. ¿Quién es el otro español? Ahora veo en el directo del otro español que se pasó al Runaboo, solo habla en inglés. ¡Qué putada, Anda, es más rápido que yo, me estás vacilando. ¿Cómo puede ser esto? Pues el Sidra será más rápido, pero... Pero el Kindra no lo es. Claro, es que el Sidra es hasty. Parto la polla. Además, el hijo de puta trajo a la liga un core de Hitman y Reversal con sus 2 pelotas. Oye. Todo es posible con Eject Pack y esas cosas.
No hay como 300 objetos en ese juego que te permiten tener cambios libres. Como Jackpack o el Jack Button o su puta madre y tal. Que te pires, Steven, que te pires. En Endgame sí, pues ya te digo. No me extraña, entonces. En lo más mínimo. No te tires Rock Doom, tira un Bulk Up. Bien hecho. Ya te digo, la liga está balanceada, supongo. Con esos objetos en mente. Tome, Roku, tome. 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 Perdón. Ojalá yo le he mao. Lo siento. Lo siento, bro. Puta que sad. A ver lo más tarde que hace aquí. Muchas cosas buenas, seguro. ¿Speed tie? Ya no es speed tie. Cómo me gusta no tener los Pokémon necesarios para pasarme estas cosas. Cómo me gusta y me encanta. Cómo me gusta y me encanta, tío. Wow, 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 wow. Estoy muy contento. Muy contento sí que estoy. Creedme. No lo notáis en mi voz, lo contento que estoy. Cómo me gusta. Mira, este Master es mi padre. Y la puta cabra. ¿Vale? O sea que lo que va a pasar aquí es que voy a matar al Masquerade a través de la intimidación. Míralo. Menudo hijo de puta. Hala, mete un crítico además. No tienen perdón de Dios, No ha salido, ¿verdad? No ha salido. Lo siento. No, Jorgito, bro. Bueno, sí es. No, Jorgito this time. Es lo que hay. Tienes muy poco ratio, tú tienes muy... tiene poco ratio. Te puede salir o no te puede salir. La verdad es que las pools estén como organizadas en 10%, 20%, tal. O sea, no es fácil sacarlo. Me voy a quedar un turno porque... Bueno, es que... No me voy a quedar ningún turno. Tira tóxico. Cabrón. Bingler. Vaya. Vale. Sí. Nada, eso, lo que te digo. No es ni tener mala suerte ni buena suerte. Es como... neutral.
Joder, con la puta bolsa, loco. Qué pesadilla. ¿Qué dejo? Escape row. Shelver. Madre mía, qué puto coñazo. Vale, vamos allá. Si se les aparece a Doraemon, a ver si te puede dejar meter. ¿Pero qué dices? ¿Qué está diciendo este manudito? Me hace toda la gracia. ¿Te das cuenta de que toda la gente que se ha pasado al final acaban hablando en inglés y alienan a su... Bueno, no, es mentira, hombre. Camilo habla en español. Pero es como alienan a su... a los espectadores en español. No me extraña que el Carl cuando venga al directo diga ¡me cago en el... Se da unos golpes en el pecho. Saca la bandera de España. Se pone a cortar un poco de jamoncito ibérico. Míralo desde nuestro punto de vista. Roku. Sé lo que va a hacer. Algo que nos sorprende. Kuramo dice que... Ah, no me lo puedo creer. Esta vez ha dicho otra cosa distinta. Dile a Kuramo que idem. Y que lo espero con ganas. Line is so hilarious. Kuramo. Where are you, Kuramo? Ah, yo recuerdo que este hombre era la puta cabra en este split. ¿No? Efectivamente, se lo llevas al 45 con charcoal, ¿no? Te hace tremendo flambé de este magneton. Y luego al Seeking te lo cargas directamente. Ya, lo del Corán, también lo he pensado yo muchas veces, como Joram. Y luego sale este, no te mata de Surf ni de Break, le metes un Thunderbolt y si mete Belly Drum le pegas un pedazo de castigo que te cagas. O sea que ya tenemos una pelea resuelta gracias a mi amigo Manek. En plan, te comes la hostia. Sí, Boneke. No pasa nada. Me como la hostia y tan ricamente. Luego en la siguiente pelea, Hunter muere de un Thunderbolt. Sale Omastar, muere de un Thunderbolt. Sale Masquerade, muere de un Thunderbolt. Y como el bebé ese que se desintegra y se vuelve ceniza. Pues igual. Kuramo dice, al fin algo que me llevo, con su voz que se ha excitado un chingo. Me lo imagino, la verdad. Imagino exactamente como lo ha dicho. Que no se excite, que no es un electrón. Va a cambiar un orbital. Que no se excite. A ver, Aquagrant, Crodont. Llamo a la UCI para que esté perfectamente. Vale, en Nille va a cargarse a este Crodont. Va a salir esto, va a tirar Mudshot, muy probablemente. Pero me da igual, porque sigo siendo más rápido, ¿verdad? Correcto. Le hago así, Miracle Seed de puta madre. Y dice, oh no. Y entonces le hago así, ya está. Y entonces sale Pinsir y dice, oh Dios mío, no puedo hacer nada contra este Sneasler, es demasiado fuerte. Y entonces lo mato. Y entonces sale este y dice, voy a ser Sleep Powder. Pero entonces yo le digo, no, mi ciela. Y... ¿cómo puede ser esto más lento? Ah, porque no he activado. Joder, estoy hasta los cojones de que se desactiven los
boosts de las medallas. No puede ser esto, Leftovers. Y por último, este señor. Sharpedo, Vaporeon, Buah, esto tiene pinta de ser el típico equipo que viene Electro Hisui y dice: morid. A ver si es cierto. Magnet. No tengo Magnet. Acabo de darme cuenta. Spark se lo carga. Pues no, es mentira. No se carga todo. De hecho, no se carga nada. Pero se los carga Manic Trick. Sí, uno. Y para de contar. Aquí ya no mata. Pues no, no se los va a cargar todos Manic Trick. Qué putada. Pero... A ver, se puede cargar a este. Bueno, va a tirar Protect, ¿verdad? O sea que casi es mejor empezar con Snizzler. Y luego sale esto. Y quiere tirarme Extrasensory. No me gusta, la verdad. Preferiría ir a Ludicolo, meterle Fake Out más Giga Drain para matarlo o algo. Y luego saldría esto. Mucho Rocky, pero poco Monster Hunter, es verdad. Mea culpa. Yo lo intento. Pero es duro. Hay muchos Nuzlockes que jugar. Y muy poco tiempo. Voy a llevar este equipo y el último combate le voy a hacer un pedazo de YOLO que te cagas. El Lemeche no es de Monster Hunter, es de muy hot. Es verdad. Gracias por recordármelo, Kata. ¿Qué haría yo sin ti? Ah, entonces sí que está todo. Ahora vamos para allá. ¡Ah, filo de puta! ¡Gordo siempre! Steven. Sí, Steven. Sí, 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 sí. Literalmente el último combate del juego. Sí. Así sucedió. Melmetal, efectivamente. No hablamos del incidente Melmetal. No es mi puta culpa, coño. No tiene sentido que tenga Magnet Pool. Sobre todo cuando en los puros documentos pone que es Battle. O sea, pone que puede tener ambas habilidades. Entonces yo la primera vez que miré dije, ah, qué guay. Tiene Battle Armor. Este bicho tiene que estar rotísimo. Y se me olvidó la otra habilidad. Y mientras estaba haciendo el plan, ni me fijé. Y pagué el precio. Es lo que hay. Cosas que pasan. No sé que no había sonido y era mi entrada de sistema que estaba mongola. ¡Lul! Mátalos a todos, Manic Trick. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Mátalos! Me encanta Manic Trick. Es un capo. ¿Sabes lo que va a hacer Manic Trick en el siguiente entrenador? Un bis. Es lo que va a hacer. Un pedazo de bis.
vamos allá. Al final me acabarán mordiendo en el culo, ¿verdad? Tiene toda pinta. Sí, vamos a hacer bedtime por una vez en nuestra puta vida, ¿qué os parece? Yo lo haría, no te voy a engañar. Tienes toda la razón. Debería hacerte caso. Bounce. Make them bounce, 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 make them bounce. No te protejas, puta. Toma, por haberte protegido otra vez. Ludicolo, go. Fake it out. Giga drain it. Kill it. Esto tiene tóxico. También tiene muddy water. Me quedo, me da pela. Toma, crítico. Ah, para que vuelvas. Giga drain it. Borsola. A ver, digo yo que esto se morirá de un Giga Drain. Tiene mi error code, pero lo compro igualmente. Esto va a palmar. ¿Qué te salió en la ruta de los plantas? La 115. Meganium. ¿Opiniones? Que Trico es infinitamente mejor. Es gracioso porque algunas personas te dirían: ay, es que este no sé qué, tiene este nicho, es que no los encounters no son comparables, no sé qué. En este juego todo es power creep. Hay cosas que son mejores que otras y es lo que hay. Por ejemplo, Whiscash es un peor madkeep y hay que aprender a vivir con ello. Es lo que hay. Bueno, vamos a mirar el Mati. El Mati. Tenemos Water Absorb esta vez, señores. Regocijémonos. Repetimos como las literal. ¿Tú te crees que voy a variar una lead que funciona? No es la primera vez que juego al juego. Por supuesto que vamos a repetir como las puras natillas. Va a salir el amigo Snizzler equipado con, si no recuerdo mal, Black Belt. Va a matar esto. Va a matar esto. Va a salir esto. Y efectivamente no le puedo poner low kick porque le puedo proquear la... Le puedo proquear la citrus. Con lo cual, no te estabas enseñando tu calculadora o lo que sea esa vaina, perdona, siempre se me olvida. Lo que podemos hacer aquí es low kick. Bueno, de hecho, big break. Para chipearlo lo suficiente. Tiene shell armor, o sea que nunca le vamos a activar la palla. Lo podemos chipear. Y luego lo podemos matar con otra cosa. Como por ejemplo Ludicolo con Fake Out más Giga Drain lo hace. El problema es que sale el Kingler y tenemos el mismo puto problema de siempre. ¿Para cuándo One Risk una polla? Eso es imposible. Pero imposible. Sería una mierda de desafío además. No se me ocurre peor idea. Como si, a ver si te crees que no me voy a tener que arriesgar cuando... ¿Dónde está la Miracle Seed? Ah, que estoy en habilidades. ¿Qué coño hago? Rain Dash, Miracle Seed. Ahí. A ver, la idea no es matarlo. Bueno, de hecho es que esto sería una puta mierda. La idea es que registre... Esto va a tirar Earthquake antes que Surf, sí. O sea que puedo utilizar esto de pivot quizás... No, porque luego es Earthquake, luego es Ice Punch.
La idea es utilizar algo de pivot que luego baitee Surf para que confirme Water Absorb. De esa manera puedo matar al Blastoise sin preocuparme. Y cuando salga esto solo puedo tirar Source Dance, Hyper Beam y Superpower. Ah, bueno, no tiene por qué. Si voy a esto, muero de... Sí, muero de Grabhammer crítico. ¿Para cuándo un Raichu que no outspede al Crobat de Archie igual a Reset? Buah, pues la mayoría de ellos, no te jode. Eso fue una cosa que no va a volver a suceder jamás. Así de claro. Claro, si fuera Swift Swim no tendría que preocuparme del Kingler, porque lo outspedearía y lo mataría con Giga Drain, pero no es el caso. Así que... Ah, bueno, espera, ¿y esto se puede meter delante del Hyper y sobrevivir? Hijo de puta, claro que puede. Menudo desgraciado. Nada, tenemos a Meganium. Que además es más rápido. La puta cabra, si me preguntan. Pues nada, le damos leftovers a esto. Y que se cargue él al Blastoise. Sale esto de aquí. Mandamos a este de aquí. Le metemos un Giga Drain de puta madre. Sale el puto Cloyster, el cual soy más rápido también. Se muere. Joder, qué pelea más fácil, ¿no? Y ya está. Bueno. Bueno, Meganium, hijo puta. Estás durísimo. Vas durísimo, ¿no? Thick Fat, yo esa. Y yo también. Meganium cayendo a los haters. Es como... Trico a mí, ¿cómo que trico mejor? ¿Sabes? Te lo explica. Imagínate resolver la pelea de una forma inteligente haciendo Water Absorb Storage, metiendo al Pokémon con levitación, tal... No sé qué. Ah, polla. El Meganium sale y dice... os va a faltar manos para pelármela. ¿A quién más llevo? A Manectric. A Manectric. ¿Pero Gemanium no era niña? No. Este es hombre. De hecho es muy raro que salga hembra. Los starters tienen como 7 octavos macho, 1 octavo hembra, ¿verdad? 87,5% machos y 12,5 hembras. Es como... Ponle Víctor, joder, cuando consiga vuelo y vuelva. Bueno, no. Si es que vamos a tener que volver igualmente, porque voy a tener que pillar el magnet. A menos de que el rango en Gyarados sea una absoluta locura. Y no sé si va a ser el caso. Angiospermasaurus o contra el Matías. Contra el Matías le llamamos. Vamos a tirar a tomar por culo esto, la Twisted Spoon y el Hearthstone que apenas uso. Todo lo demás está bien. Y pillamos la Shelvel. Pillamos Miracle... No, era Leftovers. Miracle Seed. Y luego Berry Use. Aquí... No, ahí no. Y XP Share para el Manectric. Tenemos un bedtime de puta madre. Y vamos allá. Quería que fuese niña para ponerle Verónica. Roku, ¿qué es lo más gracioso que te llevas esta semana off stream? Nada. Absolutamente nada. En mi vida no hay nada gracioso, la verdad. Ahora tú dirás, puta, que sad. Yo te diré, sí. Me lo veré.
¿Cómo que no, bro? Se le va a acabar activando la Citrus Berry igualmente. Creo que no pierdo nada por hacer fake out aquí. Vamos a meterle esto y esto. Fíjate un Source Dance. Sé gracioso. Pues muere. 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 Te envié un sticker de un gato siendo sacudido. Wow. Cuidado que te despeinas. A ver, díselo a Megenium. Ya te he dicho que hay diferencias demasiado considerables entre los encounters que te pueden salir en una ruta y otros. Te puede salir un Trico, te puede salir un Meganium o te puede salir una mierda de Tangela que no hace nada nunca. Lo que hay. Vale, castigado. Está curioso porque... Irónicamente... El único... A ver cómo es, espérate, déjame ver. El único tipo normal que merece la pena una mierda... Bueno, los únicos dos tipos normales que merecen la pena una puta mierda en este juego son dos. Uno es Slaking, por supuesto, porque es Slaking. Y el otro es... Kecleon, irónicamente. Otra pregunta, Roku. ¿De sangre o de carne? Perdonad. Ahora vuelvo, un segundo. Mira. Básicamente está... Pues mira, a mí no me preguntes. Mira. Te digo cómo se puede Star Wars de cojones. Si juegas un round hack de tercera generación durante suficiente tiempo, se te olvidará todas las nuevas mecánicas que metieron en la cuarta. Y vas a morir contra alguna gilipollez como movimientos de 2 turnos que se ejecutan contra Pokémon de un tipo resistente a ellos, o Machada, que gana +1 cuando es más lento que tú. Cosas así. Y es cuando comes polla. O sea, sí, la falta de práctica, supongo. Vale, Exis ahora el 47. Te duermas bien, Batonga. Un beso en el poto. Recuerda. Vale.
El nivel es una puta mierda de movimiento. Es que no sé para qué pierdo el tiempo leveleando encounters como un Kabuto. Si sé que no los voy a usar jamás. Si lo sé de sobra. ¿Por qué lo hago? Si no hacen nada en este juego. Es que no hacen nada. Hay muchísimas cosas que no hacen nada. Sí tiene Swift Swim. Pero el que hace cosas es el otro. El Oman ahí. El Omastar, perdón. No este. Creo que... Primero, el Kaizo lo hace bastante mejor. En cuanto a la viabilidad de los fósiles se refiere. Vale, esto ya puede evolucionar. Double Edge al 46. Voy a volver a subir a toda la caja. Se os va a sorprender, pero es lo que hay. De hecho, no lo voy a hacer. Era mentira. Double Edge no irónico, sí. Al menos Double Edge no irónico en EK. En EK Double Edge es no irónico en Kindra. En este juego probablemente lo sea. Pero desde luego no tiene nada mejor que aprender, o sea que... Pero sí, en EK se usa. Este juego es como hay muchas cosas desaprovechadas. No hay suficientes casos nicho en los que tengas que usar a un Pokémon con un movimiento poco convencional. Pero en EK hay como 300 instancias de ese tipo de situaciones. Bueno. Creo que es que la diferencia de nivel es demasiado grande. Da igual. Vamos a planear esta pelea. Y luego ya cuando lleguemos a Winona ya pongo todos los Pokémon al 51, excepto los que vayan a participar en las peleas contra los entrenadores de gimnasio. Va a ser Manectric, básicamente. Manectric va a entrar ahí, va a sacar su enorme polla y va a decir, venga. Rayo para todos, señores. Y yo no me quejo de haber pillado a Manectric. El problema es que Manectric no es Raichu. Sí, me gustaría haberlos tenido a los dos. Vale, es Meisiek la que estoy buscando. Creo que sí. Sí, creo que es este equipo. Ahora vamos a empezar. Raichu, Alola, siempre pasa lo mismo. Acabo utilizando al mismo cabrón de siempre. Por supuesto es Umbreon. Os enseño la calculadora si queréis seguir el plan. Pero la verdad es que he hecho tantas veces esta pelea que ya me sé más o menos cómo es el blueprint. Vale, lo primero de todo. Vamos a ser inteligentes. Ah, no digas eso, que luego pasa lo que pasa. Vamos a empezar con otro Pokémon que no sea Umbreon, porque esto te va a tirar el Fake Out en primer turno y me gustaría permanecer dormido. Luego esto va a tirar Brick Break, no va a tirar Rock Tomb, ¿verdad? Si va a tirar Rock Tomb, soy más rápido que él, me cago en mi puta vida. Voy a empezar preparalizado. ¿Estás loco, Raccoon? ¿Sobrevivir? Sí, sobreviviré. Ah, es relax. Clip of café con leche, sí. No quiero que me tire Rock Tomb otra vez. La última vez ya fue demasiado doloroso, XD. Bueno, de hecho, si metemos a Kindra, que es Naive, tú podrías cargarte... ¿Te podrías cargar a suelo? No, eres mierda. Ja. Sé que hay Pokémon que sí que pueden, pero este no, al parecer. Swampert puede. Tiene suficiente ataque especial.
Bueno, me la suda, la verdad. Bueno, que se muere esto, cojones. Vamos a utilizar... a Wicca. Si utiliza esto, ¿qué pasa? No, no puedo usar esto, tiene Thunder Punch. Me va a esperar el turno siguiente. Tengo que usar a esto. Vale, sale del suelo otra vez. No lo puedo matar, desgraciadamente. Bueno, espérate. Dual Wing Beat, ¿cuánto daño es? Wing Attack... 20. Perdona, 40. Me hace más daño con Facade. Y Facade me hace una puta mierda. No veo motivo por el cual no me podría quedar. Bueno, si Break Break me mete crítico, no me podría quedar. O sea que da igual. Bueno, espera, si Break Break me mete crítico... Me hace 125. Bajaría a 36. Me quedarían 56 de vida. De hecho, tengo una Citrus Berry. Podría ir a 66. Sí, me puede matar perfectamente. Nada, sí que tengo que traer algo para matar al suelo, independiente de Whiscash. Es lo que hay. Traemos a... Soy más lento. No, no soy más lento, porque iría al 47. Mira, está bien, perfecto. Eso Mastar, siempre. Que Mastar se mete delante, es más rápido en absolutamente todas las situaciones. Y además se carga al Donphan, que sale porque tiene Earth Power en él. Y luego sale este señor que tiene que tirarme Surf o Amnesia. Podemos llevar a Ludicolo. O, alternativamente, podemos llevar a Snizzler. La verdad es que Ludicolo no me gusta mucho. Porque esto se tira una Amnesia y luego Hyper Voice mete demasiado daño. Y yo no recupero tanto con Giga Drain. Me renta mucho más matarlo con un ataque físico. Puedo llevar a Ludicolo como un pivot. Si luego no lo uso más, lo puedo llevar como un pivot y ya está. Podría llevar con Leftovers quizás. Para luego poder meter a Snizzler delante de un Hyper Voice. Y luego Snizzler lo puede matar de un Black Belt, Boosted, Fake Out into Low Kick. Y luego sale este, quiere tirar Psíquico, así que voy a Umbreon. Y luego quiere tirar Surf, así que voy a Ludicolo. Este estará paralizado. Este estará dormido. Y así hasta que se quede sin Slack Off, o sea, sin Psíquico y Surf, ¿no? Psíquico son 10 PP, si no me equivoco. Surf deberían ser 15. ¿No? Sí. O sea, que le quedarían Surf y Tóxico. Para cuando termine de hacer el tonto. ¿A quién llevo? Espera, y si en vez de pipistolearlo... Vale, se me ha ocurrido otra idea. En vez de pipistolearlo... Voy a llevar el Lantern con Water Absorb. Para que lo confirme en... O más tarde. O sea, cuando esto haga Surf, que lo confirme en Lantern. Que luego quiera utilizar Earthquake. Vamos a Ludicolo.
que quiera utilizar a Hyper, pues vamos al Snizzler. Y luego cuando salga esto, me quiera tirar psíquico, voy a Umbreon. Y no estoy paralizado, no me puede tirar tóxico, pero tampoco me puede tirar psíquico y no me puede tirar surf porque tengo Water Absorb. O sea, que se tendría que bloquear en Slack Off. Y cuando se terminara Slack Off, tiene que empezar a tirar psíquico y tóxico. O sea que nunca puede tirar surf. Y terminamos la pelea. Me parece maravilloso. Roku, ¿qué opinas de que mi plataforma de coleccionismo sepa diferenciar entre fotos de juegos y plátanos? Tenéis las mejores preguntas, ¿eh? Para empezar, ¿qué es una plataforma de coleccionismo? Para seguir, ¿te refieres a que tu código es capaz de discernir entre fotos de juegos y plátanos? Y lo siguiente, ¿por qué tienes una plataforma de coleccionismo? Y lo siguiente, ¿colección de qué? ¿Qué pasa si alguien quiere coleccionar plátanos? No son fruta los plátanos. Sí son fruta. Un plátano no es un juego de segunda mano. Videojuego concretamente, porque un juego quizá... Vale, es que no habías especificado. Habías dicho que era una plataforma de coleccionismo. Entonces, claro, lo habías dejado muy ambiguo. Muy abierto a la interpretación. Imagínate que alguien hubiese querido coleccionar plátanos. Pues no le habría servido tu plataforma, piénsalo. Es claramente una verdura, no. Siento deciros esto, pero... No hay mejor indicio de que los plátanos son frutas que el hecho que las hayamos seleccionado artificialmente durante años para eliminar las semillas de mierda esa que tienen. No puedo leer todos los mensajes del chat, lo siento mucho. Soy una mierda de streamer y además tengo que concentrarme en que no se me mueran los Pokémon. I mean, plátanos. Pirolas. Rock Blast a tomar por culo. Solo me queda un candy. Oh no. Espera, sí que tengo más, ¿verdad? Vale, leftovers. Vamos a ver si los objetos son los correctos. Leftovers, berry use, sea incense, leftovers, black belt, berry use, correcto. El Umbreon preparalizado. Bueno, de hecho, primero bedtime y después parálisis. Me pregunto si es para el comando. No lo es. Paralyze. Sí, es paralyze. Vale. Lo dicho. Bueno, esta vez ya puedo lidiar directamente con Umbreon. Si no va a ir predormido, está bien. ¿Qué harás tú? Que chufla va a ser esto. Vale, pues vamos allá. Espera, ¿por qué he parado la música? Si lo voy a hacer en fast forward. Estoy preparado. ¡Oh! Mierda, siempre hago la misma puta gilipollez. Nos toca volver.
¿Cómo odio que teleport esté lo primero en la pantalla del estado? No, y nos fuimos. Te fuiste. Siempre, ¿eh? Siempre que vengo aquí hago la misma. Me da igual que haga lo del Max Repel, ya tengo mi encounter en este área. A ver, no seas subnormal. Vale, estamos. Shadow Ball. Estoy paralizado. Shadow Ball. Claramente es más rápido. Break. Muddy Water. Vuelo. Omastar. Body Water. Body Water. Esto tiene que ser Surf. Buen Storm. Terremoto. Snizzler. Fake Out. Low Kick. Bowkin. Psíquico. Vado. ¿Por qué? ¿Me estás diciendo que Rain Dash también resetea el conocimiento de Water Absorb? Cuando he mandado al Ludicolo al campo. Wow, pues así es. Buen crítico. Buen defense drop. That's what I like to see, dude. Oh. Oh my god, defense drop. Oh my god, another defense drop. Sí, es ya, no, o sea, no lo había considerado, pero bueno. Sin más, tampoco había tanto riesgo. No se iba a morir nunca el hombre de un surf. Vale. Toca... Mira. Cuidado, hay una pelea donde Kautops puede hacer algo. Atento, 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 atento. Da igual, llevamos a lo que sea en el equipo. Por favor, esto es crucial, 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 crucial. Lo sé, no way in. Atento, 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 atento. Heartscale fuera. Heartstone up. ¡Auto! ¡Mira, mira! ¡Oh my god, oh my god! ¡Oh my god! Esto no me puede matar de ninguna manera, ¿verdad? Mira, le tiro un Rock Tomb. Después un Earth Power. ¡Oh my god! Es mejor Hamilton esa pelea, que lo sepas.
Oh, Dios mío, tiene un nicho y ni siquiera es el mejor en ese nicho. Duro. Eres mierda. Mira, mira, soy un psíquico, ¿eh? Oh my god. Increíble. Y esto también va a ser una locura. Voy a capturar el mejor tipo volador que hay en esta zona. Que no recuerdo cuál es, pero lo miramos en un momento. Pero seguro que es la polla. Mira, un Natu me vendría de cojones, la verdad. Es 20% y es un buen tu. Pues nada, un Natu. Me va a salir un Natu. Es que no hay otra. O sea, si yo digo que es un Natu, es que es un Natu, ¿sabes? Lo manifiesto. Oh, wow. Creo que esto es ligeramente mejor. No sé por qué me da. 4% del puntero, ¿eh? ¡No way! ¿Ya te pasaste el juego con este? No. Para nada. Espérate. A lo mejor Facade Swallow... ¡Hostia! Cállate, cállate, cállate. Facade Swallow. Facade Swallow con Facade. A lo mejor soy capaz de matar a Kyogre. Con Leftovers, si no necesito un boosting item, puedo utilizarlo como el Pokémon de tipo normal volador que se meta delante del Clubs de Archie. O sea que podría hacer Flail y Facade para cargarme a la lead. Bueno, lo miramos. En realidad no creo que vaya a suceder tal y como lo digo, de todas maneras, no os preocupéis. Porque es verdad, acabo de recordar que Lugia no muere de un flail de Slaking, o sea que da igual. Pero a lo mejor puedo prescindir del Slaking de alguna manera. Ya lo veremos. Vamos a poner otro. Okay, what did I miss? You missed that I caught Tailo. Tailo! Tailo, please! Goat? I'm manifesting it. I'm manifesting it, boys. Good guts boosted facade went. Exactly. That's the plan. Look at this. Look at this. It's gonna be plus attack. It's gonna be naughty. It's quirky. Oh. I mean, it's D's. Facade boosted. Guts boosted. Facade boosted. Silk Scarf boosted. Facade boosted. Guts boosted. Silk Scarf boosted. Facade. Well, boys. It is not my pleasure to announce that we have to level up our guys. I'm sorry. We have to get everything to well, I'm gonna put this guy here. Maybe Armaldo as well. I don't know. Cloister. Silk Guts. I'm gonna have this guy stay at level 49, and then all the other guys can go 51. Fuck it. No, the facade boosted guts are the guts spilling out of your enemy after using guts boosted facade. True. That's how it. That's exactly what it means. Escavalier, not bad. I didn't get Escavalier. It's not in this game for obvious reasons. Hard scale, I cannot buy those. Citrus, I definitely can. Lumbery as well. Max Repel, I have to buy because I'm running low on them. When I mean low, I mean I've burned through half of the ones that I purchased. Correct. And then Sludge Bomb, yes please. And Facade, you can buy Facade here. Convenient. I
Everstone out so that we can buy Ink Frog. We'll get 5. Alright. Yeah, time to level things up. I know, boring. It is what it is. So Gigan actually has a niche. It's a perfect counter to Dawn's Misdreavus. Dawn. To May's... Is it May? Yeah, May. May's Misdreavus. Ancient Power instead of Camouflage. Yeah, because it gets Shell Wall eventually. Slash, absolutely worthless. We don't need that. Cow Tops. And we have Magmar. Right. So, I doubt it will have any delays, but we can check. So, Talo, it gets Hyper Boys at level 34. Oh, but Swallow does as well. No, it does not have any delays. So we can evolve it right away. Let's get more candy. Goat. Hyper Boys would definitely teach that. We're gonna get rid of Swift because we don't need it. We might teach RLAs eventually. Okay, it gets Facade by level up. Steel Wing is bad. Okay, so we have this, then Facade. Wonder if they'll give. They obviously will. It's the most threatening mono her team as well. I'm not gonna give it a release for now. I think Endeavor has used potential. Oh well. Swallow. Flamethrower. I mean, sure. Get rid of poison gas. Lucaria should get Earthquake and Mist Ball and Flamethrower eventually. Rapidash, this is probably going to be one of my leads. I'm not sure yet, but I don't know. I feel like Winona's gonna be a bit tough without Gengar, without Tentacruelated. I don't know. I'll have to find something that's faster than the Flygon to snipe it. Yeah, you can see how wide the level cap is between this split and the prior one. You have to use so many candy. Or like so much candy, I guess. Psychic, yes please. Mr. Rebus is probably gonna be one of the guys I will have to ring. Marowak, I should give you
Thick Club. Bone Mirror, yes please. Where's my Thick Club? Here. Thick Club for you. It's like not any other mon benefits from it, so... Roku, ¿has visto el Nintendo Directo? No, sí, lo he visto en directo, de hecho. He visto el Nintendo Directo en directo. Y ha sido un poco... La verdad es que me ha sudado un poco. Sí que es verdad que hay ciertas cosas, como el Dragon Quest Monster y Xenoblade... El nuevo Xenoblade, creo que hay un nuevo Xenoblade, si no recuerdo más. Que muy probablemente sea interesante para algunas personas, pero a mí me la suda un poco. Pero bueno, es que yo ya no soy el objetivo demográfico o la diana demográfica de Nintendo. O sea que entiendo que todos los releases me sepan a mierda. ¿Esto qué es? Yo ya soy más de lo clásico, que es jugar mis ROM hacks y punto. Y los nuevos juegos de Pokémon que juego porque, bueno, porque me tienen cogido de los huevos, nostalgia, pero sin más. De hecho, últimamente estoy empezando a coger más el gusto otra vez al anime que a los videojuegos. He empezado a verme Re:Zero otra vez. Joder, no recordaba, ese anime es bastante peak, ¿no? Es bastante peak, la verdad. Pensaba que iba a ser un anime, lo estaba viendo y digo, bueno, seguro que va a ser otro slop de con los cojones, como cuando lo vi. En su momento, era un adolescente y no lo entendí. Si no lo he visto es caca y no lo he visto, pues es bueno. Y me ha sorprendido, la verdad. Es bastante interesante. Crunch a tomar por culo, si eso es mejor y no coges mejor también. Buena respuesta, sí. Te digo que estás equivocado y punto. Que lo veas. O de hecho, te digo, a lo mejor es que no sabías que existía. O que era bueno. ¿Sí? Creo que sea Yoyos no trago. Joder. No sé qué decirte, tío. Expande los horizontes, bro. Bien hecho. Y yo no digo que los yoyos sean malos. Pero expande tus horizontes, tío. Pero mírate Full Metal, vale. Lo haré. Por ti lo haré. Full Metal Brotherhood, ¿no? Vale. Full Metal Alchemist, claro. Rockslide no lo necesitas. ¿No te viste Brotherhood? ¿Qué va? Si no... No he visto eso, ¿no? La verdad es que los últimos dos animes que he estado viendo últimamente han sido Re:Zero y Frieren. Frieren aún me tengo que ver el último capítulo de la segunda temporada. Y la verdad es que Frieren lo ponen por las nubes, pero últimamente me estoy desencantando bastante de la serie. Llámame inculto, quizás. Pero no le veo... Entiendo que es el típico anime chill comfy. Pero joder, qué coñazo a veces. Es el mejor anime de toda la historia de animes, no questions asked. ¿Cuál? ¿El Frieren? No sé qué decirte. Empiezo a pensar que está un poco sobrevalorado. Yo no digo que sea malo, pero... Nada le... Ah, vale, Full Metal Alchemist. Alf en Japón, coño. Vale, ya lo miraré, ya lo miraré. Tú a cambio te miras Steins Gate, ¿verdad? Qué decir... El que algo quiere, algo le cuesta.
vale. Pues ya está. A ver, amigo mío. Intenté verlo, pero mi pareja se duerme viendo el Mao. Vale. Pick Trainer. Ok. El Pick Trainer tiene un problemón, la verdad. Y es que va a venir Manectric y va a decir: os follo a todos. Se lo voy a dar, yo que sé, Shelva. Total, no necesita objeto para matarlos. Luego tenemos a Bearkeeper Jared. Que este sí que me va a joder un poco más la vida. Sobre todo el Aerodáctil. Bueno, mira, el Aerodáctil lo puedo outspedear, fíjate. Si voy al nivel 50. Tiene gracia. Wow. Vale, o sea que la idea es matar esto. Cuidado lo que pides, tienes que ir sobre esa. Menos mal que existe. Ya, menos mal que existe el batch boost, ¿verdad? Vale, voy a necesitar algo que baitee al suelo, correcto. Bibu. ¿Esto no lo outspedeas? Wow. Qué desgracia. Vale, utilizaremos a Kindra, supongo. Que lo mata de surf. Baitea esto. Lo que no me gusta es que vaya a tirarme fasada, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque claro, Dual Wind Beat lo pongo a 20 de potencia. Efectivamente, tiene que tirar fasad. Yo voy a ir a esto. Me va a hacer bastante daño. Pero no me puede meter Quick Attack después. O sea que lo puedo matar. Esto estaría muerto. Esto, soy más rápido y lo mato. Beast Boost. Ok, hay una referencia. Spatch Boost. See what you did. Pero Will se muere contra Manectric. Todo el equipo se muere contra Manectric, estoy bastante seguro. 1, 2. Mira, es que paso, o sea. Dos muertos. Y luego por último, Camper Terrell. A ver. El Pidgeot es el que más miedo me da. Porque el Pidgeot tiene Extreme Speed. Correcto, me puede matar. No, de hecho no me puede matar. Porque tengo el Defense Boost. Impresionante. ¿Me estás diciendo que se va a hacer todo el gimnasio él? No, hasta aquí hemos llegado. No soy más rápido que el Crobat por obvias razones. Metemos a más cargo. ¿Los picos que los picos aquí los regalan en Navidad o qué? ¿Qué picos? Sí, sí. A ver. Bueno, es el gimnasio de tipo volador, lo que hay. Sí, vamos a llevar a más cargo. Giga Drain no me hace mucho daño. Tengo Shell Armor. Debería ser capaz de estar bien. Vamos a llevar a esto de backup. Por si acaso. Pero no creo que lo necesite. Y luego sale esto. Giga Drain Air Slash. Soy más rápido con esto y lo puedo matar. Tiene 9 de ataque, el desgraciado. Vaya triste. Sharpie. Y luego está este. Que si me quiere tirar Aurora Beam, creo que puedo cambiar de nuevo a Manectric. Depende de cuánto daño me ha hecho el... Bueno, de todas maneras puedo llevar al Lantern quizás para repartir un poco la experiencia. Vale, pues ya estaría.
Y luego cuando lleguemos a Winona, pues lloraremos. La verdad. ¿Tú eres de los que dice balompié al fútbol? No, ¿por quién me tomas? ¿Por qué iba a decirle así? ¿Sabes quién? Nah, me voy a callar. O sea, tan cara... Bueno, cara... ¿Tan voz de pedante tengo? ¿Tanta voz de pedante tengo? No puede ser. Loco, ¿cuándo fue la última vez que pusiste un mote a un Poké? Desde que me lo dijo Kata. ¿Sabes cuánto tiempo pierdes pensando en motes? Prefiero utilizar ese tiempo reventando cosas. Así que te digo. What the fuck? Se supone que era más rápido. A ver, la puta calculadora, ya empezamos. Yared, amigo. No, no soy más rápido. ¿Por qué he hecho esto? Soy idiota. Bueno, mira, ya da igual. Que esto sí que debería ser más rápido. 135. No, no sé cuál era el plan para el suelo. He fumado porros. Bueno, la pelea siguiente sí que es todo Manic Trick. AJ Smoking Crack. Vale, esto ya debería estar a punto de subir de nivel, o sea que vamos a cambiarlo. Me imagino a un gringo leyendo... Es un crack. Correcto. Se lo podemos dar a este. Vale, habíamos quedado en que... Vale, esto ya lo podemos subir al 51. Habíamos quedado en que el pillo no me mata. Estamos bien. Sí. Ya empezamos bien. Si no me mata me quedo.
Vale, esto tiene que tirar dive, ¿no? No, ni de coña voy a... ¿Cuál es tu lámpara, Skyla? Pues lo siento, pero no tengo nada. La línea suele ser... Bueno, la línea suele ser la siguiente. Lead de tipo fuego y de tipo eléctrico que sea capaz de cargarse al Gyarados y al Skarmory. Sacar a Flygon y a Altaria, que los dos tienen movimientos de tipo tierra. Que vean kill con Earth Power y Terremoto. Meter a... ya un Pokémon con levitación. Hacer que el Altaria haga lo que le dé la gana. Porque casi nunca ve kill con Dual Wind Beat. Hacer Bounce con el Gyarados a la vez que cambio a un Pokémon que sea capaz de matar al Flygon. Matar al Flygon. Que salga el Heracross, matarlo en el slot donde sale matar al Heracross porque es el slot que he targeteado con el Bounce de Gyarados. Y luego ya matar al Altaria y por último matar al Tropius con Snizzler. Pero no sé cómo voy a hacerlo esta vez. Porque normalmente el Pokémon que hace del papel de levitación es Gengar. Y esta vez no lo tengo. Y además Gengar también tiene acceso a Ice Punch, pero no lo tengo. O sea que... veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Vale, esto seguro que muere contra un rayo del amigo este. Correcto. Entre terribles sufrimientos, diría. Y... ¿este contra quién muere? Puede morir contra Manectric, pero no. ¿Tú puedes matarlo? Sí puedes. Necesitas Charcoal y estar en Blaze, pero lo haces. Y eres bastante más rápido. Rapid Ass. 135. 135, 120, 30, 35... 35, ¿verdad? No. ¿Qué coño digo? Son 120, son 40, luego 15, entre 3, 45. 45. 45 HP Blaze. Supongo Charcoal, no necesito predañarlos, o sea, hacerles edging ni nada. De hecho, en realidad, bueno, sí, porque es más rápido este. Y los dos baitean tanto a Flygon como a Altaria, o sea que me vienen como pizza al culo. Esto ve Earth Power Kill en ambos. Bueno, de hecho puede ver Dragon Claw Kill en el Rapidash. O sea que puedo ir en ese slot a Gyarados con Leftovers. Que bueno, va a recibir algo de daño, pero es lo que hay. Y luego Altaria, que va a querer tirar Terremoto para matarlos a ambos. De hecho tengo que llevar predañado al Manectric también para asegurar que hace eso. Y no tira Dragon Dance. Rapidash. Manectric. Con 78 HP. Muy bien. Vale, pues llevaría esos dos. Sacaría a... Bueno, de hecho,
Déjame considerar otra opción. Siempre cabe la opción de que esto sea la puta cabra y con Fasad quemado destruya. Pero lo dudo. No tiene pinta de ser muy fuerte este suelo, la verdad. Correcto. No es muy bueno. No tiene el saw. No puede matar. No tiene lo que hay que tener. Si fuera más ataque, quizás. Sí, si fuera más ataque, sí. Pero no. Bueno, pues a tomar por culo. Vale. ¿Dónde está mis dribbles aquí? ¿Mis dribbles aprende Ice Beam? Así que Icy Wind debe de tenerlo. De hecho, si aprende Icy Wind, quizás se lo dé. Ay, Dios mío de mi vida. Qué asco de todo. Adivina quién no ha ido a pillar la MT de Ice Beam en la nave abandonada. Bueno, mira, puedo mirar si aprende Ice Beam a partir de Hexmaniac Advance. O sea que solo me tomaré la molestia de ir a por la MT si realmente lo aprende. No lo aprende. Tiene Ice Wind al menos. Efectivamente, tiene Ice Wind al 58. Yo lo necesito ahora. Puta. Nada. Pues no, no tiene Ice Wind. Pues... no sé. Puedo storear esto. Y luego... estoy un poco jodido, ¿no? Bueno, el Altaria lo más probable que haga es Dragon Dance. Quiero imaginarme. Bueno, de hecho no, porque es más rápido que yo. Está feo, la verdad. Ojalá el Misdribus tuviera algo mejor. Pero bueno, la idea sería tirar Bounce. Y luego tengo algo más rápido que el Flygon. ¿Qué va? Solo el Gardevoir es capaz de matarlo y no se mete. Sí, se puede meter delante. Tiene Fire Blast, Dragon Claw. Sí, supongo que va a ser el Gardevoir al final el que tenga que meter. Mientras sea más rápido que el... No es más rápido. Mierda. Será más rápido si le pongo un EXP Share. Y lo... haría EXP Share, Gardevoir... Etched... 251... 252. Si lo llevo edgeado, será más rápido por un punto que el Gyarados. Será capaz de matar al Flygon con Ice Punch y podría aterrizar en el Heracross. Esto presupone que el Altaria haya tirado Dragon Dance ese turno y que en el siguiente turno siga queriendo tirar... Bueno, vería como máximo daño... ¿Qué debería de máximo daño? Espérate. Claro. No. Porque si esto está a +2... Miss Ball no va a ser lo que me haga más daño. Necesitaría una puta resistencia. Voy a flipar, amigo.
Esto me pasa por no haberme salido Tentacruel. ¿Tú qué? Tú eres más rápido que el Flygon, ¿verdad? Sí, por 2 puntos. Le podría poner Ice Beam en vez de Body Slam. Y Ice Beam lo mataría. Pero claro, esto requiere que no tire Dragon Claw al cambio, porque si lo tira me jode el culo. Y es más probable que tire Dragon Claw que otra cosa. Wow. Sí, es como... Sí, ya te digo, está muy bien, pero... Escucha, sí que voy a llevar edgeados quizás a los... No, no. Llevo edgeados a todos menos a los 2 primeros. A ver, la intimidación del Gyarados va a estar muy bien en el Altaria. Lo único es que no creo que pueda cambiar directamente. O sea, puedo llevar al Misdreavus que se meta en el Earth Power y en el Earthquake y tal y que confirmen levitación. Pero es que luego, si el puto Flygon me targetea a mí con Dragon Claw, ya te digo que es lo más probable. Y meto al Kindra, me revienta el culo. Es que de hecho tiene que hacer Dragon Claw en ambos slots. Porque esto va a estar a -1. Es el ataque que tiene que utilizar. Sin duda. O sea, no hay otra. Estoy cambiando en Dragon Claw, lo quiera o no. Si el Misdreavus tuviera... Ice Beam. Quizás me arriesgue, tío, porque no veo otra. Es que no hay nada más rápido tampoco. Me ha tocado Naif este y ya está. No, es que no puedo utilizar a Gardevoir. Es mucho mejor defensivo especial, sí. Pero va a haber más daño con... A ver. Sí, es que va a haber el Altaria va a haber más daño con Dual Wind en el Gardevoir que con Mist Ball. Tengo que rezar porque le quiera tirar Dragon Claw al Gyarados. O eso, o meter al Kindra directamente en el turno en el que tiran Terremoto y Earth Power. Pero eso es una choqueada que te cagas. Que me meta un crítico sí yo creo que es menos probable. Y además tiene que elegir mi slot también. Llevar a Gyarados predañado es una gilipollez. Esto está muy feo.
Es que tampoco tengo Hamilton ni nada. Vale, me da la sensación de que voy a tener que llevarlos con toda la vida, quizás. Más rápidas y al Manectric. Porque si los llevo con toda la vida... Bueno, no, al rápidas no voy a poder. Buah, es verdad, qué putada. Al rápidas lo tengo que llevar igualmente. Me he dañado, si no, no da la kill. Y claro, si va predañado. Esto va a haber kill con Earthquake. Lo que pasa... Y claro, si ve kill con Earthquake, quiere decir que cuando meta a Kindra al campo se va a comer el Earthquake. Y por supuesto, el Flygon va a haber kill tanto en un slot como en el otro. O sea que me comería un Earth Power. Es que no es viable, tío. No es viable. Sí. Es graciosa la canción. Creo que no vamos a pasar de esta pelea, ¿eh? Si pudiera planear algo concreto y la IA fuera predecible, pues quizás podría hacer algo. Pero sin hiperofensiva, sin las herramientas adecuadas, no puedo hacer mucho. O sea, me la tengo que jugar. A meter a Kindra en... Es un 50-50 y luego me tiene que meter crítico. No hay mucho más. ¿Qué coño? Sí, es que no veo nada. No hay otro lead que pueda matar a los dos de una vez. Quizás fake outs. Pero es que el Kindra no tiene fake out, coño. Si el Kindra pudiera empezar con él, quizás. Pero entonces podría hacer fake out, matar a uno, baitear al Kindra y luego matar al otro. Pero es que no puedo hacer eso. Esto casi lo mato de un tal. A ver si puedo hacer eso.
Mato a eso tal, Thunderbolt, se muere y luego baiteo a la Altaria. Y este baitearía al... Sí, baitearía al Flygon, por supuesto. Baiteas a Altaria, no baiteas al otro. Si el Manectric baiteara al Flygon, se podría. Sí, porque el Kindra no es capaz de matar de un Ice Beam al Altaria. Puedo hacer una cosa. Es arriesgado, pero podría salir bien. Vale, podría hacer eso. Es una fumada impresionante, pero bueno, pues yo qué sé. Empezamos con Manectric. Le damos al Gyarados. Y en el mismo slot tiramos un Ice Beam. Una de dos. O cazamos a la Altaria, lo cual el siguiente turno estará muerto de otro Ice Beam, porque soy más rápido que él. O cazaremos al Flygon y lo mataríamos. Y esto requeriría... Bueno, claro, esto requeriría, por supuesto, que Skarmory no me tirara un Brave Beard a Kingdra. Claro, tendría que tirar o Tóxico o Source Dance. ¿Sabes? O sea que tendría que hacer doble Pecha Berry Lead para incrementar las posibilidades de que tirara Tóxico Source Dance. Y ya estaría, si es tan fácil como eso, coño. ¿Qué cojones? Y así matamos a 4. ¿Te parece? La polla, ¿verdad? Ya lo sabía yo. O sea, vale. Si sale Gyarados... O sea, matamos al Gyarados primero. Si sale Altaria, Ice Beam en ese slot. Y luego matamos al Altaria en el siguiente turno. Y en el otro slot matamos a Skarmory. Y luego en el siguiente turno sale al Flygon o lo que sea y mato al Flygon. Si sale el Flygon en su lugar, mato al Skarmory, mato al Flygon, sale la Altaria y en el siguiente turno tengo que matar obligatoriamente al Skarmory a la vez que le tiro un Ice Beam a la Altaria que va a tirar Dragon Dance. No creo que tire Earthquake. Eso es un problema, porque entonces el siguiente turno el puto Altaria de mierda está a +1 en velocidad, está a +1 en ataque, no ve kill, pero se convierte en un demonio. Por no mencionar que probablemente a esas alturas el cabrón del Heracross haya salido al campo. Sí. Lo que quiere decir que no podría matar a la Altaria. A menos de que tuviera un ataque de prioridad. Y yo creo que Manectric tiene Quick Attack. Lo cual sería más que suficiente daño para matar, creo. Sí, tiene Quick Attack. Ahora, ¿me quiero gastar una escama en ponerle Quick Attack? Pues yo creo que es un pedazo de troll. Pero desde luego sería la opción. Bueno, de hecho no, porque muchas veces Quick Attack ni mata. Y menos si, por ejemplo, la Starberry le da velocidad. Podría... A ver. ¿Y si en su lugar, en vez de tirar Ice Beam, tiro Dragon Breath para intentar no matarlos y luego matarlos el siguiente turno? Esto hace las cosas más simétricas para mí. Me gusta. Me gusta. Vale.
Hago eso. Me voy a arriesgar. Con el. Pero bueno, es menos riesgo. Hay menos rolls de crítico que me matan del Skarmory. O sea que está de cojones aquello. Luego, por supuesto, traigo también a mi amigo Gyarados, que es la cabra, y tiene que estar en absolutamente todos los combates. Me llevo a Mistribus también, por si acaso. Me llevo a Cargo, también por si acaso. Y es la cabra, y es un buen pivot. Y con Intimidate es Jesucristo. Y por último me llevo a Snizzler porque es capaz de matar a Tropius. Y supongo que ya está. ¿No? Jonudo. Ridles. En realidad me da igual llevar a... No voy a llevar al Mistribus porque no lo necesito en absoluto. Pero lo que sí que puedo llevar es... otro Pokémon de tipo volador que sea capaz de meterse delante de los ataques de... Heracross. Vaya, si más que y no fuera basura, podría llevarlo. Si llevamos a Pidgeot, la verdad es que come bastante hostia de Break, pero sí que sobrevive y es capaz de outspeedarlo y matarlo. O vale, pues entonces eso. Buah, esto va a ser una pelea de absolutos dementes. Me encanta. Electric, tu primero. Tu segundo. Tu tercero. Más cargo cuarto. Snizzler quinto. Ah, bueno, y esto claro, depende de que no meta un crítico con Dragon Breath. Porque como meta un crítico con Dragon Breath vamos a estar riéndonos 7 años, amigo. Echaberry. Leftovers. Poison Bard. Sharp Beak. Y luego Ice Beam. Ah, es verdad que tenía que ir a por ella, que se me había olvidado. Cago en mi puta madre. Menudo puro viaje nos espera. ¿Qué es esto? Aquí. Dios mío, 30 años. Vamos a esquivar a este señor. Qué duro, tú. Qué duro. Uy. Vale, ¿por dónde se llega más rápido? Oh, hay que ir hasta Zuliza, tú. Brainy ya no está, o sea que creo que es por aquí. Espera, por ahí se puede ir. No, por aquí se puede ir también. Solo tengo que surfear por aquí. Madre mía, qué viejecito, tú. A la puta MT de mierda.
estamos aquí también pillar el Sludge Bomb. Qué duro que se me ha olvidado. Luego, ya que estoy aquí también, y para que no se me olvide en el futuro, iremos a conseguir esta mierda. La hierba blanca. Maravilloso. Ahí quedan. ¿Tengo la Quick Claw? ¿La llegué a pillar? Sí. Vale. Pues nada, volvemos. Vale, Ice Beam por Body Slam. Da igual pues, si voy edgeado ya, porque no tengo que estar con rangos de daño ni nada. Y es mejor que todo el equipo vaya predormido, excepto la lead, para garantizar, o bueno, para maximizar las probabilidades de que me tiren tóxico. Maravilloso. Qué bien. Vale. Oye, pero ya no se oye el juego. Ah, ya sé por qué. Ups. Maravilloso. Tremendísimo rayo al Gyarados. Efectivamente, más rápido el Manectric. Y Dragon Breath.
Y ahora, suerte, que el Skarmory haga tóxico o que haga Source Dance. ¿No le metas crítico, por favor? Bueno, a este da igual si le metes crítico, de hecho. Me parto la polla. Me cago en la puta, la calculadora de mierda siempre. Joder. Me da coñazo. Si jugara desde el overlay no me pasaría. Pero es que para jugar desde el overlay necesito el mando. Y no juego con el mando. Pues desgraciadamente me tengo que quedar porque el Altaria puede ser un pedazo de problema. Ya, pues sí. Ojalá no muera de nada de lo que tiene que hacer el Hercross. Brick Break me revienta. Brick Break me hace mucho daño al Manectric. Se viene Double Dance, si tú lo dices. Voy a cambiar a Manectric por Gyarados. No, de hecho no. Voy a cambiar a Manectric por Pidgeot para intentar matar a la Altaria. O sea, para poder matar al Hercross el turno siguiente. Y el Kindra va a hacerle Ice Beam a ver, soy gilipollas. Manectric va a cambiar por Pidgeot, que no muere de Break Break nunca del Hercross, y además lo outspea y lo mata el siguiente turno, y el Kindra le va a tirar a Altaria Ice. Y luego Altaria, aunque esté a +1 de velocidad el próximo turno, debería ver más daño con Mist Ball aún así que con Dual Wind Beat en el Pidgeot. Vamos a ver si es verdad. Es verdad. Debería haber tirado Dragon Breath. Mierda. Bueno, tengo Extreme Speed. A ver. Sí que ha sido Double Dance. A ver qué mierda tiene el Altaria ahora. Vale, defensa me la pega, tío. Pues... sí, o sea, bueno, sigue viendo más daño con Mist Ball en ambos Pokémon. Por suerte, o sea que... bueno, hay un rol en Kindra donde es más daño con... ah, bueno, no, es Earthquake en Kindra, o sea que... Está muy bien. Brave Bird. What's going on?
pues ni tan mal, la verdad. Propios Stick Fat, Ice Beam le hace un 46%. Muy bien. Vale, no te voy a mentir, la verdad es que me gustaría continuar simplemente para llegar a la zona Safari, capturar mi... O sea, pillar mi encounter, llorar porque es una mierda. O sea, llorar porque no es Onix, básicamente. Y ya está. De todas maneras, creo que va siendo hora, de manera no irónica, ir a la casa treta de una puta vez. Ahora que encima puedo volar. Y pillar el imán. Me voy a necesitar golpe, roca y corte. ¿Quién puede aprender corte? Tú no. Va a tener que ser Snizzler. La verdad es que está igual, es una gran berry. No te voy a mentir, no sé para qué querrías una piedra a fuego tan pronto.
Vale, espera. Tengo que volar primero y poner Rock Smash. Ah, para Flareon, tienes razón. Sí, para tener Flash Fire. No. Porque puedes comprar piedras fuego en Falarbor. Mucho antes de la Bacalda. Vale, vamos a pillar el magnet de una puta vez. Ya toca. Era aquí, ¿verdad? Oh, bueno, ya lo había descubierto, creo. Vale, este no es el que requería Rock Smash. Tengo que empezar a jugar con el mando, para poder ver el juego a la vez que... O sea, para poder jugar desde el overlay. Porque es la única forma de que el emulador te reconozca los inputs con la ventana minimizada. O sea que así podría jugar desde el overlay. Y me daría cuenta de cuándo está la calculadora puesta y no. Aunque la verdad es que llevo tanto tiempo jugando con el teclado que sería una transición bastante áspera. Vale, esto tiene Machoke, Gligar y Jolteon. Ah, claro, sí. Sure. Vale. Nice, gracias. Vámonos. Creo que ya no tengo nada más que pillar. O sea, luego, la siguiente recompensa es tóxico, que por ahora no la necesito. Protección, que no la necesito. Y Shadow Ball, que bueno, cuando toque, pues la pillaré. Y ahora, no sé si continuar para ver cuál es mi encounter en la zona Safari o no. Creo que no. Creo que no voy a continuar. Pero puede que esta noche, sobre las 11 o así, continúe un poco más. No vamos a llegar hasta Archie. Ni de coña. Pero al menos simplemente para llevarme la hostia de realidad de que no me va a salir el Pokémon que quiero en la zona Safari. O bueno, para eso va a estar bien. Porque no me va a salir. Me tiene que salir... A ver. Onix 10%. Sí. Una polla va a salir. Vale, sí, hay un encounter que sí que puedo pillar antes de irme. De hecho. Y de hecho me vendría bastante bien que saliese. Simplemente por el hecho de tener el toque.
Porque si ahora mismo a mí me sale un Diglett de la caverna solar, es un dub más. Scorched Cave. Numel, Bullpix, me va a salir Bullpix. Bonita tampoco lo tengo. Diglett 10%. Si me sale el Diglett aquí, luego en la zona Safari tendría una posibilidad de Fampi o de Onix más alta, lo cual estaría bien. Pero bueno, a ver qué hay. Ah, pues no, es verdad, si al pony de mierda ya lo tengo, por supuesto. Se me había olvidado completamente. Si he hecho, voy a hacer lead con él y al final no. O sea que Numel y a Bullpix ya los tengo. Ah, digo, a Bullpix no. Tengo a Numel y a Bonita. Bueno, o sea que lo más probable es que me salga es Bullpix, ¿no? Entonces, me va a salir Bullpix. Si me sale el Diglett, la verdad es que está de puta madre. Estaba clarísimo. Ay, tengo demasiados tipos. Demasiados tipos de fuego, tío. Tantísimos tengo que no creo ni que merezca la pena subirlo de nivel. Encima es Careful, ¿sabes? O sea, es una copia de Magmar, pero peor. Te toma. Encima, es verdad, podría haber salido con Drought y me lo podría haber quitado de encima. Pero no, tenía que salir con Flashfire también. Bueno, a ver si tenemos suerte y nos sale al menos. Es que no va a salir. Pero bueno, sin más. O sea, que yo me va a pasar el juego sin ningún tipo de acero. ¿Por qué tan pocos tipos de acero? Porque están todos concentrados en un mismo lugar. Sí, voy a hacer raid, ¿vale? Luego vuelvo. ¿Qué pitch? Voy a hacerle raid a Sokai porque estoy jugando al Resident Evil. Resident Evil. ¿Aquí va a haber algo? ¿Este tío qué?